देता हूँ। सईदी साहब आगे। सईदी साहब आप कुछ बोले ना, आप निशान भाई। जी जी बोल तो रहा हूँ, आप सुन ही नहीं रहे। जज़ाकल्लाह। अब आ गई आवाज जी, आ गई। ठीक है, आवाज ठीक है। अब बेहतरीन आवाज, बेहतरीन आवाज। ईशान भाई को भी दिखा दिया। गौहर भाई आप मेहरबानी करें, आप अपना बेहतर माइक ले लें, ठीक है ना, कि जो माइक आपका है वो बिल्कुल ठीक नहीं है। आवाम ने भी सुना है, आप चाहें तो किसी और से भी पूछ सकते हैं, आपके माइक में आवाज है, ठीक है ना। ये अंजुम साहब, अंजुम सिद्दीकी साहब बैठे, तो और भी लोगों ने, हाँ, माइक में कोई प्रॉब्लम है। वो फिर लाइव रिकॉर्डिंग में जाएगा। ये एक बहुत बड़ा शो है ना, तो उसमें बड़ा मसले की बात है। और पीर दीशान साहब तशरीफ लाए, और पीर साहब फिर कलंदर साहब से मॉडरेटिंग करा लेते हैं। नहीं भाई, मॉडरेटिंग किसी से नहीं करवानी। तो फिर क्या करना है? डायरेक्ट बातचीत होगी। डायरेक्ट ही होगी बात। नहीं 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 नहीं, खाली टाइम नोट करेंगे, नहीं नोट करेंगे। इसीलिए तो नहीं चाहिए ना। ठीक है, मर्जी आपकी, कोई बात नहीं। इसीलिए तो नहीं चाहिए कि सिर्फ टाइम नोट करने वाले को हमने क्या करना है। बात ठीक है, जैसा आप बोले पीर साहब, जैसा आप बोले वैसा आप बोले। मैं आपको अभी बता भी देते, कोई मसला नहीं। अगर आप दोनों एग्री करते हैं तो बहुत खुशी की बात है, ये तो और अच्छी बात है, कोई इसमें हर्ज नहीं। बाकी कलंदर भाई जो है वो होस्टिंग के लिए हाजिर है, अगर आप किसी वक्त चाहें तो। गौहर भाई भी हाजिर है, लेकिन गौहर भाई के माइक में थोड़ा मसला है, तो ये है कि अभी अल्लाह यानी साहब को बता देते, मैं मैसेज भी कर देता हूँ कि पीर साहब फरमाते हैं कि अस्सलामु अलैकुम दोनों हजरात को। वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। ईशान साहब अस्सलामु अलैकुम। वालेकुम सलाम। खैरियत से हैं आप दोनों? अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन अला कुल्ली हाल। जी मॉडरेटर साहब आप संभाल हैं भाई, आप मॉडरेटर हैं। नहीं, मॉडरेटर की जरूरत ही नहीं है। मॉडरेटर अच्छा होता है, टाइम रखता है, सॉल्व नहीं, कराता है। टाइम तो आप भी रख लेंगे, टाइम कीपर आप अच्छे हैं। नहीं वो उनको रहने दें। मैं तो चाहता हूँ कि मॉडरेटर हो तो बेहतर। नहीं, मॉडरेटर का फायदा कोई नहीं ना, क्योंकि मॉडरेटर क्या आपको किसी बात पर पाबंद कर सकता है? मैं या आप अगर शराइत की खिलाफ वर्जी करेंगे तो मॉडरेटर क्या कर लेगा? वो तो कोई किसी को, मैं भी आप पे कोई वो नहीं करा सकता ना, लेकिन वो नहीं, लेकिन फायदा नहीं है ना, मतलब वो कम से कम आप या मुझे समझाएगा अगर कोई ऐसी बात हो। नहीं, देखें, कम से कम इतना तो हो ना कि शराइत जो तय हैं उनकी पाबंदी तो हो ना, तो वो मॉडरेटर नहीं करवा सकता। कुछ कहना चाहेंगे भाई? जवाब दे जी, आप करवा पाएंगे? आपको बात करने दें। हमारी हजरत आपके आने से पहले बात हो गई, तो शान सईदी साहब कह रहे थे कि हम डायरेक्टली बात करेंगे, तो ऑपरेटर साहब ने कहा ठीक है, हसन अल यारी साहब से भी बात करते हैं। बाकी तो आप लोग दोनों अगर डायरेक्टली बात करना चाहते हैं तो डायरेक्ट सही है, अगर मुझे बीच में रखना चाहते हैं तो मैं तो हजरत बैठता हूँ। बाकी मैं नहीं, मॉडरेटर के फायदे होते हैं ना एक दूसरे को मुकाते को रोकने के लिए। अगर आप, लेकिन मुझे आपसे यह है कि आप खामोश होकर ना बैठे ना, अगर वो आप प्रोग्राम को चलाएं, आप होस्ट बन जाए ना। नहीं, होस्ट कैसे बन जाए हम? मैं नहीं मानता ना, मॉडरेटर के बगैर बातचीत हम करेंगे। पहले भी तो मॉडरेटर के बगैर ही बातचीत ही की। सालिस हमेशा अच्छा होता है शेख साहब, सालिस का फायदा ये होता है। सालिस ये नहीं है ना, ये आपकी पार्टी का है ना, सालिस नहीं है ना। सालिस होता तो और क्या चाहिए था? तो आप कोई अपना आदमी लेके आओ। अपना आदमी लेके आया। मैं अपना आदमी क्यों लाऊं? पहले मैं अपना आदमी लाया था, पहले जब शराइत तय हो रही थी मैं अपना आदमी लाया था। तो अभी लेके आओ ना अपना। क्यों लाऊं? आप इल्जाम लगा रहे हैं कि मेरा आदमी है, हालांकि मेरी एक दो दफे इनसे बात हुई है कलंदर साहब से।
اور یہ کہ پٹھان ہے جماعت مخالف سے تعلق رکھتے ہیں، آپ کہتے ہیں یہ میرا آدمی۔ وہ چلیں، پیچھے جو علم لگا ہوا ہے اسی کو سائڈ پہ کروا لیتے ہیں، رکھے ہاتھوں پکڑے گئے ہیں، وہ دیکھیں کیا پیچھے لگایا ہوا ہے انہوں نے ریڈ ریڈ سا۔ اور یہاں پہ طارق صاحب جو ہے، طارق صاحب کہاں ہے بھائی؟ طارق صاحب کراتے تھے نا، مجھے ابھی ان کا علم ابھی نظر آیا بھائی کہ انہوں نے علم لگائے، شاید یہ ہو گیا، مجھے نہیں پتا۔ طارق صاحب یہاں پہ تھے، پہلے تو آپ کو پتہ ہی نہیں تھا۔ چلے علم ہٹا کے بیٹھ جاؤ بھائی، علم ہٹا کے بیٹھ جائیں۔ نہیں آپ نے ایسے ہی علم بندہ ہی نہیں ہوگا، بس میں اور آپ ہوں گے بس۔ یہ حضرت آج میں جہاں پہ بیٹھا ہوں یہاں پہ پیچھے سائڈ میں یہ ونڈو تھی تو اس لیے یہ میں نے لگا دیا۔ ہاں اس لیے علم لگا دیا تھا نا، ہیں یار ادھر یہ بھی ہے، یہ بھی ہے، یہ بھی ہے، ایسے نہ کرو، ایسے نہ 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 وہ ایسے نہ وہ ایسے آرٹ ورک ہے بھائی۔ نہ 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 نہ، تو بھائی سنی کوئی علم لگا کے پیچھے بیٹھتا ہے؟ اچھا جی، یہ شیعوں کا علم ہے نا، پھر مطلب کسی نے روزہ امام حسین لگا دیا تو یہ آپ کا روزہ نہیں ہے، امام حسین صاحب کا کوئی علم اور چیز ہے، پہچان ہے، ایک محبت کی بات نہیں ہو رہی یہاں پہ۔ یہ تو اگر شروع سے اس طرح چل رہا ہے تو پھر آگے کیا بنے گا یار؟ آپ ان کی طرفداری کر رہے ہیں تو ان سے متا بھی کروا لیں۔ ابھی تک انہوں نے کیا کیا ہے بھائی؟ ہم صرف یہ کہتے ہیں کہ محترم اس وقت ہوگی، حالانکہ میں سچ ہی بتاؤں، میں نے حسن الیاری کے سے پہلے میں نے آپ کو زیادہ تر دیکھا ہے۔ یار آپ نے مجھے دیکھا ہے یا نہیں دیکھا، میرا آپ کے ساتھ کوئی لینا دینا نہیں، کوئی جھگڑا نہیں، آپ سائڈ پہ ہو جائیں کائنڈلی، میں آپ سے ریکویسٹ کر رہا ہوں، آپ سائڈ پہ ہو جائیں۔ ادھر دیکھ لے، ادھر اور بھی بیٹھے ہوئے، مجھے کوئی بھی نہیں چاہیے۔ دیکھیں جب ہم نے شرائط طے کی میں تھی چاہتا ہوں نا، میں چاہتا ہوں کہ سالس موجود ہو۔ تو پھر یہ تو 1.5 لاکھ ہو گیا نا۔ ابھی 1.5 لاکھ کیا مناظرہ سالس کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ آپ مجھے وہ یہ آپ سے سالس، پچھلی دفعہ سے بات ہوئی تھی، یہ سالس کی تعریف پہ صادق نہیں آتا نا۔ شیخ صاحب پچھلے ہفتے آپ سے بات ہوئی تھی، آپ مجھے بات نہیں کرنے دے رہے تھے۔ لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم، لعنت اللہ علی الکاذبین، میں آپ کو بات نہیں کرنے دے رہا تھا۔ اس قدر جھوٹ، بالکل اس قدر بلنڈر۔ بالکل آپ بہت ہی ڈرے ہوئے تھے، خوف زدہ تھے۔ اچھا خوف زدہ بندہ بات نہیں کرنے دے رہا تھا، ماں صدقے جائے تواڈے دے، واہ جی واہ، واہ جی واہ، کیا کہنے بھئی تواڈے ہیں۔ بندہ خوف زدہ بھی تھا اور بات بھی نہیں کرنے دے رہا تھا، آپ پر چڑھا ہوا بھی تھا اور خوف زدہ بھی تھا۔ خوف زدہ کس لیے تھا؟ چھاپا پہ جائے گا پیچھوں۔ شیخ صاحب، ذیشان سعیدی صاحب میری ایک بات سنیں، پچھلی دفعہ حضرت علامہ، ہاں تھوڑے سے القاب اور لگاؤ، حجت الاسلام والمسلمین بھی لگواؤ ساتھ۔ وہ بات کرنے دو نا ذیشان، کسی کو دوسروں کو بھی بات کرنے دو بھائی۔ یار اس سے بات ہی نہیں کرنی، تو جب اس سے بات ہی نہیں کرنی، بات آپ سے کرنی ہے، آپ بولیں گے تو باتوں کریں گے۔ میں نے ان کی بات سننی ہے، آپ خاموش ہو جاؤ۔ میں کیوں سنوں؟ میں کیوں سنوں؟ میں آپ کا پابند ہوں، جب میں کس کی بات کیوں سنوں؟ ذیشان سعیدی صاحب آئے تھے نا تو وہ صرف کچھ سوالات کر رہے تھے اور شرائط کے لیے طے کرنے کے لیے آئے تھے، لیکن وہ سوالوں سے نہ پھر مناظرے کی صورت ایک اختیار کر گئی۔ آپ دیکھیں میری بات سنیں، اس قدر جھوٹے ہیں۔ آپ نے کہا جی کہ میں نے اللہ یاری سے زیادہ آپ کو سنا ہے اور آپ کو میرا نام نہیں پتا۔ آپ مجھے ذیشان سعیدی کہہ رہے ہیں، مجھے ذیشان سعیدی کوئی بھی نہیں کہتا۔ آپ نے مجھے سنا بھی ہے اور میرا نام بھی نہیں پتا آپ کو۔ قبلہ آپ کا نام مجھ سے آپ کو زیادہ سنا ہے، محمد انٹرنیٹ سعیدی وغیرہ ہے پہ آپ کا انسان کسی نام، کو سنتا ہے۔ اور نہیں ہے، محمد ذیشان سعید ہے۔ آپ بتا دیں، سعید ہے نا، سعید ہے۔ ہاں تو سعیدی تو نہ کہیں نا آپ۔ اور شیخ صاحب اگر آپ نے مناظرہ نہیں کرنا، مناظرہ سے بہانہ کر کے بھاگ جانا، یہ آپ بہانہ کر رہے ہیں، اپنی ٹیم کو بٹھا کر، اپنی ٹیم کو بٹھا کر آپ ڈرامہ کر رہے ہیں سارا۔ شیخ صاحب، اپنی ٹیم کو بٹھا کر ڈرامہ کر رہے ہیں آپ۔ شیخ صاحب لیکن دوسروں کو شیخ صاحب ہم آپ کے نقطۂ نظر سمجھ گئے، نہ کہیں مجھے، لیکن بات مانے میری۔ یہاں پہ اپنے آدمی کو لایا۔ شیخ صاحب پلیز بات نہ کاٹیں، کیوں نہ کاٹوں؟ دوسروں کا بھی۔ کیوں نہ کاٹوں بات؟ میں کہہ رہا ہوں مجھے یہ منظور نہیں ہے۔ اب بھائی بات نہیں ہو سکتی، کیوں نہیں ہو سکتی؟ پہلے اپنے خصم سے بات کرتے رہے تھے 2 گھنٹے۔ نہیں کر سکتا آج یہاں پر یہ اپنا کفر کا اقرار نہیں کر سکتا، اس لیے بہانہ بنا کے بھاگ رہا ہے۔ یہ اقرار میں کر سکتا ہوں، نہیں کر سکتا۔ ان بعد ذنی اسم قرآن کے صریح خلاف ورزی کرنے والے شخص، تجھے اتنا نہیں پتا؟
ہر کسی کے بارے میں غیب کی باتیں بتا رہے تو شیخ صاحب دوسروں کو بات کرنے دو. بھائی آپ کریں نا. دیکھیں بات آپ کریں گے تو ہم سنیں گے. اگر کوئی تیسرا بندہ آپ لا رہے ہیں تو ہم نہیں سنیں گے. بات کرنا چاہتا ہوں, خاموش ہو جاؤ پھر. ہاں پھر آپ بولو. بات سنو پھر. ہاں آپ خود بولو. دیکھو, ہاں اب بات نہ کرو. دیکھو محترم ناظرین, یہ شخص نہایت مجھے اس کے علمی قابلیت کا پتہ ہے. مجھے بخوبی اندازہ ہے کہ یہ پہلے ہی 5 منٹ میں آؤٹ ہو جائے گا. اس کو خود بھی یہ بہت ڈرا ہوا ہے, خوفزدہ. پچھلے ہفتے بھی آیا تھا, خوف کے آثار اس کے چہرے پہ پیدا تھے. اور آج بھی یہ کسی بہانے اس مناظرہ کرنے نہیں آیا. یہاں پہ متا کرنے آیا ہوں. یہاں سے بھاگ جانا ہے. بات کرنے دو نا پلیز. آپ نے خاموشی سے سننا ہے میرے جملے, چاہے کتنے تلخ ہوں یا باطل ہوں, آپ نے سننا ہے. سن لو بھائی تو تمہاری بات ہی سننے کے لیے آیا ہوں نا. دیکھو مناظرہ شروع کرو. سن لو پلیز. مناظرہ شروع کرو. مناظرہ شروع کرو. مناظرہ شروع کرنے سے پہلے میری بات سنو. پہلے اس بندے کو سائڈ پہ کرو اور بولو. پلیز مجھے بات کرنے دو نا. چلو بولو. یہ کیسا شخص, یہ تم نے پلیز کہا ہے اسی لیے کہہ دیا. چلو پچھلے ہفتے پلیز بولا, 10 مرتبہ کہتا ہوں پلیز مجھے بات کرنے ہاں دو. چلو 10 بولو. مرتبہ کہتا ہوں مجھے بات کرنے دو. بولو. چاہے میری بات غلط ہو, لوگوں کو سننے دو. بولو. مجھے پتا ہے کہ آپ میری بات سے اتفاق نہیں کریں گے, لیکن لوگوں کو سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں. تو عرض یہ ہے میرے محترم ناظرین کہ اس شخص کو مناظرہ کرنے کے آداب نہیں آتے. یہ کہتا ہے میں جانشین امام المناظرین ہوں. ان کے والد صاحب کوئی مناظر رہے ہوں گے, اس کو شخص کو نہیں آتا. اور پچھلے ہفتے بھی اس نے مجھے بار بار میری بات کو کاٹا ہے, میری بات کو قطع کیا, قطع کلامی کی. آج بھی ابھی 5 منٹ ہوئے نہیں آیا ہے, کسی کو بات کرنے نہیں دے رہا. مجھے میرا ایک جملہ ختم نہیں ہونے دے رہا, فوراً کاٹ دیتا ہے. تو اس لیے ثالث کی اشد ضرورت ہے. مناظرہ شروع کرو. پلیز مجھے بات کرنے دو. مناظرہ شروع کرو. کتنی بات کرنی ہے؟ پلیز مجھے بات کرنے دو. پلیز مجھے بات کرنے دو. کتنی بات کرنی ہے؟ 10 مرتبہ 10 بستہ کہا کہ مجھے بات کرنے دو. چلو 10 بستہ کہہ رہا ہوں مجھے بات کرنے دو. چلو جاؤ. کیا اس یاد شخص کو کرو. نہیں آتا بھائی مناظرہ کے آداب, گفتگو کے آداب. یہ مسجد میں کسی مولوی کا موٹا سا لاڈلا سا بیٹا ہے, موٹا سا بچہ ہے تو متا کروا لو. اچھے سے کرے گا, اچھے سے کرے گا متا. کر رہا ہوتا یاد کرے ہوگے, بات نہیں کرتے. یاد کرو گے تم اچھے سے متا کیا ہے کسی نے. مجھے بات کرنے دو. نہیں, جب تم تصحیح کرو گے تو پھر جواب نہیں ملے گا, اور بھرپور جواب ملے گا بات تمہیں. کرنے کا ادب ہے تو بات کرنے دو نا. ادب نہیں ہے, تم مناظر کرنے کے لیے آئے ہی نہیں ہو, مجھے یقین ہے. اور میں کیا کرنے آیا ہوں؟ تمہاری لینے کے لیے آیا ہوں. ٹھیک ہے, حسن الہاری صاحب کو بات کرنے دو, اس کے بعد آپ کی باری آ جائے گی. یار میں نے آپ سے بات ہی نہیں کرنی. اچھا پہلے انہیں بات کرنے دو, پہلے آپ بات کر لیں. اگر آپ کہتے ہو ذیشان صاحب کہتے ہو کہ یہ ہمارا آدمی ہے, تو آپ اپنا آدمی لے کر, کیونکہ میں آپ کے ساتھ ثالث کے بغیر بات کرنے نہیں کر سکتا. آپ ویسے بھی میرے ساتھ بات نہیں کر سکتے. آپ بھاگ رہے ہیں, آپ بھاگ رہے ہیں. بھاگنے نہیں دوں گا میں آپ کو. دیشان بھائی طارق احمد صاحب کو لیں گے. یار میں نے کسی کو نہیں لینا. سنیں آپ, میں نے کسی کو نہیں لینا. طارق احمد کو میں نے کسی کو نہیں میری لینا. 10 بس کر رہا ہوں, میرے جملے سن لو. چلو 2 منٹ بول لو. آپ کو اتنا نہیں پتا. 2 منٹ بول لو, لیکن تصحیح کرو گے تو جواب ملے گا. 2 منٹ نہیں, 1 منٹ بات کرنے دو. تصحیح کرو گے تو جواب ملے گا. ہم یہاں پر مناظرہ اس لیے کرتے ہیں, مناظرے کا فائدہ تب ہوتا ہے کہ ہر فریق اپنے وقت میں آرام سے اپنے دلائل پیش کر سکے, دوسرے کی اس کی بات کاٹے بغیر. میں نے پچھلے ہفتے جو آپ کو دیکھا نا, آپ میں یہ ادب اور احترام نہیں ہے. آپ کو بالکل پتہ نہیں ہوتی علمی گفتگو ہوتی کیسی ہے. آپ دوسرے کی بات کو تحمل نہیں کر سکتے, برداشت نہیں کر سکتے. وہی لمحے جو آپ کے ذہن میں جو آئے اسی وقت آپ کاٹ دیتے ہو سامنے والے کی بات کو. تو اس لیے میں چاہتا ہوں کہ آپ پہ ثالث اس لیے موجودگی ضروری ہے, کیونکہ میں پھر اگر میں آپ پہ چیخوں نا کہ تم چپ ہو جاؤ میری بات سنو, تو میں تو فریق مناظر گفتگو, تو پھر گفتگو میں وہ شاؤٹنگ میچ ہو جائے گا. لیکن اگر ثالث بیٹھا ہے, میں کچھ نہیں کہوں گا. وہ اگر میں آپ کی بات کو کاٹوں مجھے ڈانٹے گا کہ بھائی آپ خاموش ہو جاؤ, سامنے والا بات کر رہا ہے. اور اگر آپ بات کریں گے تو وہ آپ سے کہے گا کہ آپ خاموش ہو جائیں, اس کی باری ہے. تو یہ نہایت اہم ہے. اگر آپ سن لو بات, منہ نہ کھولو اپنا. اگر آپ کہتے ہیں کہ بھئی یہ قلندر صاحب آپ کو منظور نہیں ہے, آپ یہ ہمارا آدمی, بالکل آپ کی, ہم نہیں کہتے قلندر صاحب کو ہم مانیں. آپ اپنا کوئی آدمی لے کے آئے شیخ صاحب, آپ کا جو آپ کے لیے مورد اعتماد ہے کہ اچھا ماڈریٹر ہے, اس کو لے کے آئے.
आज तैयार नहीं है तो आज मुनाजरा नहीं, कल लेके आओ। हाँ, यही बात है, यही बात है, यही बात है। जान छुड़ा रहे हो, जुरान छुड़ा रहे हो, जान नहीं छूटने वाली। नुक्ते नजर बयान कर लिए। अगर आपके पास कोई मॉडरेटर नहीं है तो हमने हाँ 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 हाँ, ऐसे ही समझ नहीं आ रही क्या कहना है, समझ नहीं आ रही क्या कहना है। दूसरों की बात ना काटो ना शेख साहब, प्लीज प्लीज दूसरों की बात ना काटो प्लीज। जब मैं खामोश हो जाऊँ आप बात कर लेना, बारी बारी बात कर दो ना। आप में तो आप खामोश ही नहीं हो रहे। देखिए अजीजों, ये आपने 1 मिनट का कहा था, 1 मिनट पूरा नहीं हुआ आपका भी। खत्म हो तो खामोश हो जाऊंगा ना, मेरी बात खत्म होने दो ताकि खामोश हो जाऊं। तो आप मुनाजरा क्यों नहीं शुरू कर रहे? हम मॉडरेटर के आप मुनाजरा क्यों नहीं शुरू कर रहे? आज आपको मॉडरेटर के बगैर मुनाजरा करना पड़ेगा। कर लो मॉडरेटर, तो आवाम में बैठा कोई भी पसंद कर लो। ये हमारा शर्त, हम नहीं करते इसके बगैर, खत्म। आप झूठ बोलते हैं, आप करते हैं। ये शिया भी नहीं है इसको। आप झूठ बोलते हैं, आप करते हैं। आप बदतमीज आदमी के साथ नहीं करेंगे जो दूसरों के बात को काटता है। आपके लिए तो आज मैं बड़ा कुछ करूंगा। अभी तो मैंने सिर्फ आपके कंधों पर हाथ रखा है, अभी दवाई भी लगानी है। भागना नहीं है पीर साहब, भागना नहीं। आज राबजी को आपने छोड़ना नहीं है जी। बहरहाल मैंने अपना नुक्ते नजर पेश किया है, आप बताएं। जी मैंने भी अपना नुक्ता नजर पेश कर दिया है कि मॉडरेटर के बगैर बातचीत होगी। अपना मॉडरेटर के बगैर मैं मुनाजरा शुरू करो, बस मैं तो ये कह रहा हूँ। तो कलंदर बैठा है, आप कर लो ना, कलंदर को बिठा के जब शराइत मुनाजरा में था मॉडरेटर। ये दुनिया में हर जगह है। आपने बोला था कि मैं मॉडरेटर यार नहीं, मैंने किसी के साथ बातचीत नहीं करनी। मैंने आपके साथ भी, शायद आपका नाम तारक साहब है, मैंने आपके साथ बातचीत नहीं करनी। करना है, उसने टाइम रखना है, उसने आपको रोकना। अगर आपने टाइम आप भी रख लेंगे, आप अच्छे टाइम कीपर है। मैं आपको रोक नहीं सकता। जब रोक तो मुझे वो भी नहीं सकते, आपको नहीं रोक सकता। रोक तो वो भी नहीं सकते। अभी आपने पहले कहा था कोई किसी को नहीं रोक सकता। तारिक साहब आप समझाएं, आप समझाएं। वो आपको जब याद देगा, याद दहानी देगा। क्या तुम्हारे हर मुनाजर में मॉडरेटर होता है? आज तुम कह रहे हो कि मैं मॉडरेटर के बगैर नहीं करूंगा। हमने मॉडरेटर रखना बहुत अरसे से शुरू किया। मैं अस्सलाम वालेकुम मोहतरम नाजरीन, शुरकाए गुफ्तगू। वालेकुम अस्सलाम। लेकिन आपके साथ हम बातचीत नहीं करेंगे। मुनाजरा नहीं आता दुनिया में, दोस्त होता है। आपके साथ हम बातचीत नहीं करेंगे मोहतरम। आप जो भी हैं, हम आपके साथ बातचीत नहीं करेंगे। हम डायरेक्ट अल्लाह यारी के साथ बातचीत करेंगे। डायरेक्ट ही करते आपके साथ पिछले हफ्ते उस वक्त एक मॉडरेटर था, उस वक्त कह देते ना मॉडरेटर नहीं चाहिए। मैंने तो नहीं कहा, साहब ने मॉडरेट किया था आपके कलाम, पूरे को किया था। वो झूठे शख्स, कितने झूठ बोलते हो। सुनामी खान साहब ने मॉडरेटर किया था यार। सुनामी वो सारा थोड़ी किया था, वो तो बीच में आ गया था। तो मैंने सिर्फ तुम्हें आज के दिन के लिए, घेरने के लिए तुम्हें लेकर आया था। आज फंसे हो तो भाग रहे हो। भाई आप कहते हैं कि ये परेशान ना हो पीर साहब। तारिक भाई मुनाजरा करो यार, मुनाजरा करो जल्दी से। तारक भाई से बात करें। सलाम अलैकुम तारक भाई, खैरियत से इंशाल्लाह। वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। जनाब मोहतरम काबिल वाजिब तकरीम उलमाए कराम, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। वालेकुम वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। लेकिन आपके साथ शेख, आप जो भी हैं, प्यारे हैं, मोहतरम हैं, आप साइड पे हो जाएं। बात अल्लाह यारी के साथ है। नहीं, हम तो बात नहीं, हम तो सिर्फ आपको सलाम अर्ज करने के लिए आए। वो हो गया, अब जाएं। वो हो गया, अब जाएं। अच्छा ठीक है, जाएं तो आप ही चले जाएं। हम क्यों ठीक जाएं? है, अल्लाह यारी कह दे, हम चले जाते हैं। वैसे भी अल्लाह यारी दिल से यही चाह रहा है कि आज हम चले जाएं। पीर साहब थोड़ा एहतराम से काम लेना। ना ना, वो मुझे मोटा कहे उस वक्त आप चुप करके मुंह में दही जमा कर बैठे रहे। मोटा कहता है आपको लानत। हाँ, अल्लाह यारी में लानत, अल्लाह यारी में लानत डल गई। उसके अपने ऑपरेटर ने लानत डाल दी। ये हमारी फतह की पहली ये खुशखबरी है कि अल्लाह यारी के ऑपरेटर ने अल्लाह यारी पर लानत डाल दी है। आप देखिए, हम भी अहले सुन्नत वल जमात से ताल्लुक है। मैं अपना तारफ कराऊंगा, आप मुतमिन होंगे, आपको पूरा वक्त दिया जाएगा। नहीं, आपसे आप इन दुनिया के इंतहाई सच्चे इंसान भी हों, तब भी आप काबिल एहतराम हैं। लेकिन मॉडरेटिव के तौर पर हमें कोई भी कबूल नहीं। आप आपसे बाद में बातचीत कर लेंगे, जितना टाइम आप कहेंगे आपसे बातचीत कर लेंगे।
نہیں کوئی بات نہیں، میں نے بات کیوں نہیں کرنی، میرے تو آپ اہل سنت کے آپ وکیل صاحبہ وکیل اعتراضات اس مولانا حضرت صاحب ہیں، ان کا بس یہ ہم شکر گزار ہیں کہ یہ ہمیں اپنے پلیٹ فارم پہ دعوت دیتے ہیں، بیٹھ جاتے ہیں لیکن آپ کے ساتھ تو میری ایک صرف 30 سیکنڈ بات سن لیجیے گا۔ جی بولیں۔ میں نے جناب محترم جناب پیر جمیل احمد صدیقی صاحب ہیں، بہت قابل احترام بزرگ ہیں، مجھ سے بڑے بھی ہیں، اور اسی طرح جناب علامہ غلام مصطفیٰ نوری صاحب ہیں، بہت بڑے عالم دین ہیں، مناظر ہیں، اہل سنت وکیل صحابہ ہیں، تو ہم ان کے درمیان بیٹھے تھے، گفتگو کی تھی۔ اگر آپ کو پسند ہو تو میں کہتا ہوں کہ اگر یہ آپ کے ساتھ کوئی زیادتی جو انہوں نے الفاظ لیے ہیں یہ انشاءاللہ واپس لیں گے آپ کے ساتھ، جو انہوں نے عزت نفس کے آپ کو مجروح ہوئی ہے جس سے، تو انشاءاللہ العزیز وہ ایسی بات نہیں ہوگی۔ ہم واللہ چلے اس کو بولنے کے الفاظ واپس لے، پہلے یہ خود اپنے الفاظ واپس لے، واپس لے لیا۔ مجھے پھر بھی آپ قبول نہیں، مجھے پھر بھی آپ قبول نہیں، جائے آپ مناظرہ شروع کریں بس۔ اللہ کسی کی پرسنل جو رسپیکٹ ہوتی ہے یا یہ بات آپ کی بالکل ٹھیک ہے، اس بات پر آپ کو میرا سلوٹ ہے، ڈیمیج نہیں کرنا چاہیے۔ ہاں یہ میرا آپ کو سلوٹ ہے، اللہ یاری کو بھی شاید یہ کل آ جائے تو اچھی بات ہے۔ جزاک اللہ پیر صاحب، جزاک اللہ۔ تو ہم اللہ جانتا ہے، ہم سننا چاہتے ہیں کہ کوئی بڑے عالم نہیں آتے، چھوٹے عالم آ جاتے ہیں، تو وہ کچھ بےچارے میری طرح کو، ہم تو عالم بھی نہیں ہیں، میں تو صرف یہ ہے کہ آپ کو پورا موقع انشاءاللہ العزیز دوں گا۔ تو میں تو چاہتا ہوں اہل سنت کا کوئی آدمی ان کی یہ جو باتیں رد کریں، میرا اتنا تو مطالعہ نہیں ہے کہ میں ان کو نہیں، آپ سنتے رہیں، آپ سن کر استفادہ کریں، آپ سن کر استفادہ کریں۔ شیخ صاحب پلیز ان کو بات کرنے دیں، ان کو ہوسٹ بننے دیں، یہ ٹائم رکھے گا۔ نہیں 30 سیکنڈ انہوں نے بول لی ہے، چیخنے کا میچ نہیں ہوگا نا، 30 سیکنڈ انہوں نے بات کی چیت کر لی ہے، 30 سیکنڈ بول لی ہے۔ شیخ صاحب 10 بستہ آپ سے گزارش ہے، پلیز ان کو آپ ماڈریٹ کرنے دیں، یہ صرف ٹائم کیپنگ کریں گے اور گفتگو کو مہذب رکھیں گے تاکہ ہم ایک دوسرے پہ شاؤٹنگ میچ نہ کریں، علمی گفتگو۔ نہیں پلیز ان کو نہیں، اللہ یاری صاحب نہیں، ایسے نہیں ہوگا، ایسا نہیں ہوگا۔ یہ ہمارے بزرگ ہیں، یا بات مان لیں پلیز۔ آپ کے بزرگ ہیں نا، ہمارے نہیں ہیں۔ چلیں اتنے لوگ دیکھ رہے ہیں، اگر آپ یہاں سے فرار نہیں کرنا چاہتے مناظرہ سے، آپ کوئی یہ نہیں ہے کہ جھگڑا کر کے بھاگ جانا چاہتے ہیں، تو آپ بتائیں وجہ کیا ہے کہ ان کو آپ کیوں نہیں مان رہے، دلیل کیا ہے؟ کیونکہ یہ آپ کے بندے ہیں، میں نہیں مانتا۔ کوئی بھی بندہ آپ کو جو شرائط کی پابندی کروا سکے، مجھے یقین ہو، وہ ماڈریٹر بنے، مجھے منظور ہے۔ اس کا جواب میں دینا چاہوں گا۔ نہیں آپ نہ دیں، آپ نہ دیں، آپ نہ دیں، جواب دینے دینا، آپ نہ دیں نا جواب۔ نہیں میں نے اپنا ریکارڈ پیش کرنا چاہتا ہوں۔ اچھا ریکارڈ پیش کرنا ہے، ریکارڈ بھی بعد میں پیش کر لیجیے گا، الگ سے کلپ بنا دیجیے گا، جو جی چاہے وہ کیجیے گا۔ بہتان لگایا کسی پہ، جواب سن لینا۔ کیا بہتان لگایا میں نے؟ نہیں کوئی بہتان نہیں کوئی میں کسی اللہ تعالیٰ کا بندہ ہوں اور ایک عام انسان اور پاکستانی ہوں، مجھے کسی سے کوئی غرض میرے۔ آپ جائیں، آپ کے ساتھ سب بات چیت نہیں کرے رہے۔ میں کر رہا ہوں بھائی، میں کر رہا ہوں، آپ بات کریں طارق صاحب، میں کرتا ہوں، بسم اللہ کریں۔ میں یہ کہہ رہا تھا کہ سب سے پہلے یہ نا ان کی محفل میں مجلس، یہ جو بھی اپنا پروگرام کرتے تھے، براڈ کاسٹ کرتے تھے، تو سب سے پہلے وہ میں شخص ہوں، میں یہ آپ کے توسط سے اور آپ کی اس مجلس سے یہ فائدہ اٹھاتے یہ بات تمام ناظرین کی خدمت میں عرض کرنا چاہتا ہوں۔ ڈاکٹر محمد زبیر صاحب تھے، وہ قابل آدمی ہیں، 2-3 انہوں نے PhDs وغیرہ بھی کی ہیں، وہ عقیدہ امامت پر نہ بات کیا کرتے تھے، تو میں نے ان کے ساتھ نا 2-3 دفعہ سوال جواب کے لیے جو میرے معلومات تھی، اشکال اور اعتراضات ان کے سامنے رکھے، تو میں پھر ان کے ساتھ رابطہ کیا، میں نے ان کو سنا، فون نمبر لیا، لاہور سے ہیں وہ پہلا شخص میں ہوں، یہ جو طریقہ کار ہے نا آج کل جدت کے حساب سے، کہ انہوں نے کہا کہ جی وہ بات نہیں کرنے دیتے، وہ ٹوکتے ہیں، وہ زیادہ بولتے ہیں، ہم 2 منٹ بولتے ہیں، وہ 10 منٹ بولتے ہیں۔ میں نے ان سے بات کی، میں نے کہا نہیں ہم بات کریں گے۔ کتنے برے ہیں اللہ یاری صاحب، پورے چلیں، وہ اس وقت ان کا پلیٹ فارم تھا، وہ کہتے تھے میرے مقابل آئے نا، مد مقابل، وہ آپ کی تو مناظرے کے بارے سمجھتے نا، مناظرے کے کچھ اصول اور قواعد میں یہ بھی ہے کہ ہم پلہ ہو نا، تو وہ میں نے کہا جی آپ کے ہم پلہ بھی ہیں، سب کو ہمیں برابر کا ٹائم دیا جی، یہ پہلا شخص ہوں میں مناظر لے کے آیا تھا، اور اس کے درمیان میں ماڈریٹر میں رہا تھا۔ اس کے بعد میرے پاس 12 کے قریب بڑے بڑے جید علماء کے بیٹے اور ان کے شاگرد اور ان کے جو PA ہوتے ہیں جو اسسٹنٹ، یا وہ خود بھی
पीर जमील साहब खुद मुझसे बात कर, मैं 2 मैंने उनके कराए हैं, गुलाम मुस्तफा नूरी साहब के मैंने कराए हैं, अब्दुल हलीम इंग्लैंड से मैंने उनके कराए हैं, और जनाब बहुत बड़े अच्छे आदमी। तो मैं उन्होंने कभी भी, और मेरे साथ अभी भी वो राब्ते में उनका ताल्लुक, अभी मुनीर चिश्ती साहब हैं, बहुत बड़े अल्लामा हैं, और जो हमारे कौमी नेशनल टीवी हैं उन पर भी आते हैं सवाल जवाब में ना, बहुत से प्रोग्राम में शिरकत करते हैं। तो वो मुझे कहते हैं तारक साहब मेरा इनसे ना इस मौजू पे मुनाजरा रखा दें। तो मैंने कभी, अल्हम्दुलिल्लाह मैं अहले सुन्नत वल जमात से मेरा ताल्लुक है, मैं ये है कि ठीक है वो भी एक आलम दीन है अपने मसले के हिसाब में, तो मैं उनका भी एहतराम मेरे लिए होना जरूरी है। और लाइव जा रहा है, पूरी दुनिया ऑल ओवर द वर्ल्ड सुन रही है, तो मैं इस लिहाज से उनका भी एहतराम है, आपका भी बसाद एहतराम है। अगर आप बात करना चाहते तो हमें उससे इस्तेफादा होगा, और जो हमारे अहले सुन्नत में लोग ये तहरीफ कुरान के बारे में, ये आपका मौजू है, इसमें अगर गुफ्तगू हो जाए तो बिस्मिल्लाह। मैं तो खुद नहीं भी होगा तो मैं पीछे हट के सुनूंगा, मैं सुनूंगा जरूर। आप जी जी आप सुने, आप सुने, आप सुने, आप सुने, बस साइड पे होकर। शेख साहब इन्होंने आपको बता दिया है कि अहले सुन्नत से ताल्लुक रखते हैं और ये गुफ्तगू को मुहज़्ज़ब रखेंगे, ये बुजुर्ग और मुर्रसीदा हैं। अगर गुफ्तगू के दौरान ऐसा लगा कि ये मेरी तरफदारी कर रहे हैं तो लोगों को पता चल जाएगा, ये पोशीदा नहीं रहेगा। ना 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 तरफदारी की है, जानिबदारी की, लोगों को पता चल जाएगा, नाज़रीन को पता चल जाएगा। देखिए अभी मेरे आपसे जो गुफ्तगू हुई है ना, अभी 5 मिनट पहले, आप मुझ पे चीखे हैं, मैं आप पे चीखा हूं, ठीक है ना। मैं नहीं चाहता इल्मी गुफ्तगू चीखते हुए नहीं हो सकता, एक दूसरे के कत्ल कलामी करते हुए मैं दलील नहीं दे सकता अगर आप मेरी बात को काटें, और इसी तरह आप भी दलील नहीं दे सकेंगे अगर मैं आपकी बात को काटूं या हम मौजू से निकल जाएं, ठीक है ना। एक ऐसा सालिस शख्स जो माहिर हो, हम दोनों को याद दहानी करे और हम दोनों उसका किस चीज की याद दहानी कराएगा, बहुत ही जरूरी है। किस चीज की, इस बात की क्या गारंटी है, अगर देखिए इस बात की क्या गारंटी है कि ये शराइत को पूरा करवाएंगे, क्या गारंटी है? शेख साहब अगर आपको ये शकवा है आप कि ये शराइत मेरे रखें ना आदमी किबला, हैं, आप अपना आदमी बिठाएं, मैं आपको 10 दफा अपना आदमी आप बिठाएं। शराइत तो हो गई है, शराइत हो गई हैं, आप काइंडली आप उन शराइत की पाबंदी नहीं करवा सकते। आपको नहीं पता अहादीस मुतवातिरा क्या होती हैं, और नहीं पता मुझे, क्यों जी आपको नहीं पता? कैसे दावा कर सकते हैं जी बताएं कैसे? जैसे अल्लाह यारी दावा करता है, जैसे अल्लाह यारी कह रहा था कि ये 5 मिनट में भाग जाएगा, उस वक्त तो आप बोले नहीं, इतने आप उसके साथ हैं। और मैं तो अभी आया हूँ किबला, ये अभी आए, वो नहीं थे उस वक्त। मैं तो अभी चलें अभी सुन ले ना, फिर अल्लाह यारी ने पहले कहा है ना कि ये 5 मिनट में भाग जाएगा। कुछ बाज मुहद्दिसीन ने कहा 11, किसी ने 13, किसी ने 14, इसकी तादाद एक नहीं है मुख्तर हदीस मुतवातिरा, और मुख्तलिफ रावियों, एक हदीस के ऐसा नहीं है कि एक हदीस है उसकी एक ही सनद और उसको 50 नहीं। आप जो भी हैं, आप कैसे कह सकते हैं हदीस मुतवातिरा, हमें पता नहीं। अच्छा मुतवातिर लफ्जी किसे बोलते हैं जो इसने पेश करनी है आज? मुतवातिर लफ्जी किसे बोलते हैं जो आज इसने पेश करनी है? मुतवातिर सनद की बात इनका काम है शेख साहब, इनका काम ये नहीं है, ये कोई फैसला नहीं सुनाएंगे कौन जीता कौन नहीं जीता, ये सिर्फ वक्त रखेंगे, और ये अगर किसी ने दूसरे की तौहीन की है तो उसको रोकेंगे, तौहीन ना करो, दूसरे की बात ना काटो, इनका ये काम है। नहीं आप मुनाजरा शुरू करें लयारी साहब, टाइम ना वेस्ट करें। अगर आप नहीं करना चाहते तो चलें, बिल्कुल मैं फिर हो जाए। मैं करना चाहता हूँ। अगर आप नहीं करना चाहते, अगर मॉडरेटर के बगैर आप नहीं करना चाहते तो चले जाएं। मॉडरेटर के बगैर अगर आप नहीं करना चाहते तो चले जाएं। मैं मॉडरेटर के बगैर ही बातचीत करूंगा, डायरेक्ट आपसे बातचीत करूंगा। अगर आप नहीं करना रहेगा, आप उससे बात ना करें, मॉडरेटर हम मुझसे बात करेगा भाई। नहीं ठीक है भाई, नहीं होगा ही नहीं, टाइम रखेगा नहीं। टाइम कीपिंग आप बहुत अच्छी कर लेते हैं। टाइम कीपिंग में अच्छा नहीं करता, मैं बहुत दफा भूल जाता हूँ। नहीं वो मैं याद करवा दूंगा, देख रहता हूँ। नहीं ना अल्लाह की कसम में भूल जाता हूँ। वो ठीक है, वो ठीक है, झूठे इंसान की निशानी होती है। उम्र का भी तकाजा है, मैं भूल जाता हूँ, उम्र का भी तकाजा है। तो इसके लिए स्पेशल आदमी की जरूरत है। शेख साहब प्लीज आप कुछ नरमी दिखाए ना। नहीं हम क्योंकि हम चाहते हैं कि मुनाजरा में शाउटिंग मैच ना हो। आप नहीं आप नहीं, बच्चों की तरह जिद है ही नहीं। मैं आपने याद तो पहले मुनाजरे ना किए हो ना,
आपने पहले ऐसे मुनाजरे किए हैं तो आज इस बात पे जिद क्यों? मैं मुनाजर नहीं हूँ, मेरा मुनाजरों का तजुर्बा नहीं है, लेकिन मैं टाइम कीपर के बगैर, मॉडरेटर के बगैर मुनाजरा करना, वो भी आपसे, क्योंकि आपको आदत है दूसरों की बात काटने का, ये मेरे लिए मुश्किल है शेख साहब, प्लीज ना तो फिर ना करें, प्लीज, मैं आपसे फिर ना करें, गुजारिश करता हूँ, फिर ना करें, ना करें। मुनाजरा नहीं करना चाहते, मैं तो करना चाहता हूँ। आप शुरू करें, शुरू करें आप। आप शुरू करें, एक बहाना बना के क्या आप शुरू करें, शुरू करना नहीं चाहते आप। शुरू कर रहे हैं, बिस्मिल्लाह शुरू कर रहे हैं, 10 मिनट बात करें, पहले 10 मिनट बात करें, पहले इस भाई साहब को तो हटा दें। भाई साहब इधर हैं, ये मेहमान है, नहीं नहीं, ऐसा नहीं होगा। आप अपनी बात करें ना, नहीं 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 नहीं, ऐसा नहीं होगा अल्लाह यारी साहब, नहीं। ये वजह बताएं पर कि आखिर आपको इनकी अदब पेश काल है, इनके अहले सुन्नतों ने पेश काल है, किस बात पे आपको एतराज है? मुझे इनका पता चल गया है ये क्या है। दिलाना वजह बताएं ताकि हम लोगों को भी समझ आए कि भाई मैं बता रहा हूँ क्योंकि आपने पेश करनी है, मैच शुरू नहीं करना चाहते, आपने पेश करनी है मुतवातिर लफ्जी, वो आपने पढ़नी नहीं है, तो आपने इधर उधर जाना है, तो ये जो साइड पे बैठा होगा ये क्या करेगा, कैसे रोकेगा आपको? और अगर मैंने मुतवातिर लफ्ज़ी नहीं पेश किया ना, बारी बारी जब मैं अपनी बारी में जो भी दलील हूँ शेख साहब ना, आप मुझे नहीं काट सकते, मेरी बारी जब खत्म हो आप लोगों को बताएं कि अल्लाह यारी ने यहाँ पे गलत बोला है, ये मुतवातिर लफ्ज़ी नहीं है, ये इनमें कोई ये भाई नहीं है, अब फेल हो गया, लोग फैसला सुनाएंगे ना, लोग फैसला ऐसे ही सुना देंगे। तो कोई देखिए ना, अगर अल्लाह यारी साहब बात सुने, 1 मिनट सिर्फ मेरी बात सुने, सिर्फ 1 मिनट मेरी बात भी सुने। जी शेख, देखें, अगर हम शाउटिंग करेंगे, अगर हम बोलेंगे, एक दूसरे की बात काटेंगे, तो देखने वाले उस वक्त भी तो देख ही रहे होंगे ना, वो तो उस वक्त भी पता चल जाएगा ना कौन किसको बोलने नहीं दे रहा, तो लोग फैसला कर लेंगे। कुछ समझ नहीं आएगा मुनाजरे में क्या होगा। मैं नहीं चाहता बात उस वक्त तक पहुंचे ना, हम चाहते ही नहीं कि तो ऐसा होगा ही नहीं ना। लोग कहते हैं कि भाई शाउटिंग आपने मुतवातिर लफ्जी पेश करनी है, अल्लाह खैर से आप मुतवातिर लफ्जी पेश करें, मुतवातिर पेश करनी है, मुतवातिर पेश करनी है, मुतवातिर लफ्जी लफ्जी है, लफ्जी का आपने शर्त नहीं लगाया, लाहौल अभी मान के भाग रहे हो, अभी माने कि मैंने मुतवातिर लफ्जी पेश करनी है। पिछले अपने प्रोग्राम देखो, वो मेरी मर्जी है, जब मेरी मैं आपकी मर्जी क्यों, आपकी मर्जी क्यों, आपकी मर्जी क्यों? मेरी शेख साहब, मैं अपनी बारी में जो दलील पेश करूं ना, आप कह दें फिर बाद में अपनी बारी में आप कह दें कि अल्लाह यारी ने जो दलील पेश की है वो इसलिए नहीं अल्लाह यारी साहब, आपको मुतवातिर लफ्जी के अलावा बोलने ही नहीं दिया जाएगा। यानी आप मेरा बात काटना चाहते हैं? आप मुतवातिर लफ्जी पेश करेंगे तो सुनूंगा, मुतवातिर लफ्जी से हटेंगे तो मैं फिर आपको टोकूंगा। क्या तमाशा कर रहे हैं ना पीर साहब, ये 2,500 बंदा सुन रहा है, क्या तमाशा। मैं आपकी तकलीफ समझ रहा हूँ, मेरी बात को नहीं काटेंगे, मैं समझ रहा हूँ आपकी तकलीफ, मैं समझ रहा हूँ। मेरी तकलीफ यह है कि नहीं आपकी नहीं, आपके ऑपरेटर की। अभी से मैं इससे कह रहा हूँ कि भाई अभी से कह रहा कि जब आप कहेंगे तो मैं टोकूंगा, यानी आपको बात नहीं करने दूंगा। तो जाहिर है जब आप गलत पढ़ोगे तो मैं बोलूंगा, जब गलत पढ़ोगे तो मैं बोलूंगा ना। शाउट इसीलिए ये सालिस को नहीं मान रहा, तो जाहिर है इसीलिए आप रखना चाह रहे हैं कि आप खलते मबहस करें। अपनी अपनी बारी में लोग बोलेंगे ना, किसने पीर बना दिया तुझे। हाय 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 तेरे सड़े हुए अल्फाज। तो अच्छा शेख साहब, ये मुझे बताएं, अगर मुनाज़रा तब होता है कि एक तरफ दूसरे तरफ की बात सुने, चाहे दलील उसकी गलत भी हो, उसको दलील खत्म होने दे ना, नहीं उसके शवाहिद हैं, दलाइल हैं, इसका मतलब आप गलत दलीलें देते हैं, यानी बात करने नहीं देगा ना, बात नहीं करने। आपने कितनी बात करनी है, कितनी बात करनी है आपने, आप बता दें, आपने 1 मिनट बोलना है। जिस टाइम पे हम तवाफुक करेंगे ना, आप मुनाजरा शुरू करें, आप मुनाजरा शुरू करें, जल्दी करें। तो जो मेरा टाइम है आप मुनाजरा शुरू करें, मुनाजरा शुरू करें, आप बस इसको साइड पे करें, मुनाजरा शुरू करें। तो आप बताएं ना शेख साहब, शेख काबिल एहतराम जानिशीन इमामुल मुनाजरीन, आप हमें बताएं कि कितने मिनट बात करें। 10 मिनट, ये भाई को साइड पे करें। 10 मिनट में आप बात नहीं करेंगे, सही है? मैं आपके अगर आप बोलने की इजाजत, अगर आप मुतवातिर लफ्जी के अलावा कुछ और पेश करेंगे तो बोलूंगा। मैं नहीं भाई साहब, मैं देखें, मैं पहली बात यह है
शेख साहब बात सुने, जो चीज आपके जहन में मुतवातिर लफ्जी वो शायद मेरे जहन में मुझे उलमा के नजदीक मुतवातिर लफ्जी नहीं है। सुन रहे हैं ना शेख साहब? देखें इसका मतलब देखें। दूसरी बात यह है कि आप शेख साहब आप पिछले हफ्ते यहाँ आए थे, पिछले हफ्ते आप यहाँ आए थे, आपने कहा था कि हम बात करेंगे और आपने सिर्फ मुतवातिर हदीसों का आपने हवाला देना, ठीक है, आपने यही फरमाया था, सही है। आपने कभी नहीं कहा था कि वो मुतवातिर सिर्फ लफ्जी होने चाहिए, मानवी नहीं हो सकता। आपने शर्त नहीं लगाया था। अभी आप मान के हटे हैं, हमें याद दिलाएं। अभी मान के हटे हैं आप। मैंने मुतवातिर लफ्जी पेश करनी मैं है। नहीं माना हूं, मैंने अस्तगफिरुल्लाह, झूठे लानतुल्लाहि अलल काज़िबीन। एक मर्तबा फिर अल्लाह की लानत। बोला ही नहीं है कि मैं सब आप माने हैं, ये आपके मानने वाली वीडियो जो है ये मैं जरूर लगाऊंगा। आपने पहले कहा था कि मैं मुतवातिर लफ्जी पेश करूंगा, शेख साहब अब भागे ना वहां से। लफ्जी का बिल्कुल उधर जिक्र ही नहीं है। लफ्जी यहाँ अभी जिक्र किया है आपने। आपने कहा भूल जाते हैं, सही है, आप सही फिर है, भूल गए सही हैं। फरमा रहे हैं आप, सही फरमा रहे हैं शेख साहब। मुनाजरा शुरू होने से पहले मेरे आपसे तनकीह के लिए 3-4 सवाल है, इजाजत नहीं, देंगे? आप भी मुझे तनकीह करें। पहले ये साइड पे करें और फिर मुनाजरे शुरू करें। मुनाजरा शुरू होने से पहले मौजू मुनाजरा की तनकीह के लिए मेरे 2-3 सवाल है आपसे। वो हो गया जो होना था, वो हो चुका, अब नहीं हुआ है, नहीं हो हुआ, चुका इसीलिए है। बात करना वो चाहता हूं। सारा कुछ तो तुम्हें आज घेरने के लिए लाया था, किया था, आज घेर कर आ गए हो तो फिर अब भाग रहे हो। ये तारिक भाई चले गए मेरे ख्याल में। इस तारिक हियर और गॉन। तारिक भाई शायद मेरे ख्याल में फ्रीज हो गए। तो चले भाई, मुनाजरा नहीं करना चाहते आप, ठीक है ना? सवाल का जवाब नहीं देना। आप भी मुझसे सवाल कर सकते हैं। मैं मुनाजरा करना चाहता हूँ आपसे। मुनाजरा शुरू होने से मेरे आपसे ये सवाल है शेख साहब। आप मुनाजरा शुरू करें, कि आप मुनाजरा शुरू करें डायरेक्ट। मुनाजरा ये समझे, मुनाजरा यही का- समझू नहीं, मुनाजरा शुरू करें आप। चल रहे भाई, आप बच्चे का हरकत करना चाहते हैं, आपको मानना पड़ेगी। यानी सालिस भी नहीं चाहिए। लोग देखकर खुद ही फैसला कर लेंगे, लोग देखकर खुद ही फैसला कर लेंगे कि क्या हुआ। ठीक है, लोग फैसला बिल्कुल सुनाएंगे। हाँ, लोग फैसला सुनाएंगे। सवाल है आपसे, मेरा पहला सवाल आपसे। कोई सवाल नहीं। क्या देखे अभी फिलहाल, अभी बिल्कुल बहुत सवाल है। नहीं, कोई सवाल नहीं, कोई सवाल ये नहीं, अगर नाकिस है कोई सवाल नहीं। कैसा मुनाजरा के एक दूसरे से सवाल नहीं कर सकता तो भाई? मुनाजरा शुरू तो करो, कैसा मुनाजरा दुनिया में? मुनाजरा शुरू तो करो पहले। मुनाजरे से पहले कौन से सवाल? और ये कैसा मुनाजरा? मुनाजरे से पहले कौन से सवाल है? नतीजत तनकीद। सीधी सी बात है, मुतवातिर लफ्जी पेश करो, अल्लाह और खैर से अल्लाह, 2 मिनट का काम है बस। शेख साहब, मैं वो दलील देना मेरा काम है। जो कुरान को नाकिस समझे वो काफिर है या मुसलमान है आपकी नजर में? मुतवातिर लफ्जी आपने आज ये पेश करनी है, ये नहीं बता रहा ना, क्यों? आपने मुतवातिर लफ्जी पेश करनी है आज। चले के- ये जवाब नहीं देगा। अब आप ऐसे करो, खुद जाओ, बाप को शेख भेजो, साहब, दूसरा सवाल वो आपसे आकर ये- बातचीत करे। शेख साहब आपसे सवाल ये है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर से, रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से आपके पास कितने अहादीस मौजूद हैं? ये मौजू ही नहीं है, तवातिर लफ्जी हो, चाहे ये तवातिर मौजू मानवी। ही नहीं है, ये मौजू नहीं है। सवाल तो सुन लो ना। मौजू के बगैर, मौजू के हट के क्या सवाल करने होने हैं? दो, आप मुनाजरा शुरू करें। पर कह दो मौजू नहीं है ना, पहले सवाल तो सुन लो। रसूल करीम सल्लल्लाहु मैं क्यों अलैहि सवाल वसल्लम से सुनूं? आपके पास कितने हदीस हैं? मैं क्यों सवाल सुनूं? है कुरान में। सिर्फ टाइम वेस्ट कर रहे हो बस, और कुछ नहीं कर रहे तुम। देखो, सवाल और जवाब की नशिस्त हम, में कमी नहीं आई है। देखिए अल्लाह यारी साहब, मेरी बात साहब। सुने, मेरी बात सुने। अल्लाह यारी साहब, जैसे आप हर हफ्ते यहाँ बैठकर लोगों के सवालों के जवाब देते हैं ना, ऐसे ही हम हर तकरीर जब जाते हैं, हर महफिल पे जब जाते हैं, तो हम वहाँ लोगों के सवालों के जवाब देते हैं। सवालों के जवाब हमने बहुत दे लिए, आपने भी बहुत दे जी लिए। बिल्कुल। हम यहाँ सवालों के जवाब देने के लिए नहीं आए, हम यहाँ मुनाजरे पे आए हैं। और मुनाजरा भी वो जिसमें आपने मुतवातिर लफ्जी से दिखलाना है कि अहादीस मुहर्रफ हैं, कुरान मुहर्रफ है, आपने दिखाना है। जी सर, आप समझ गए, हम समझ गए सर। दूसरों के बात नहीं काटते ना, दूसरों के बात नहीं काटते मेरे भाई।
सवाल आपसे ये चले मुतवातिर लफ्जी पढ़ें फिर बिस्मिल्लाह करें। आपके पास देखें, आपने कहा कि मुतवातिर लफ्जी पढ़ें। हदीस शेख साहब आपने ये नहीं कहा था कि फरीक़ैन हदीस मुतवातिर लाएंगे, आपने शर्त नहीं लगाया था। हाँ, तो मुतवातिर की सबसे आला किस्म कौन सी है? शेख साहब अभी आपसे सवाल ये है मेरे भाई, आप मुझे बताएं कि और नहीं कोई आपके सवाल पास नहीं, छोड़ें। मुतवातिर हदीस है रसूल सल्लल्लाहु अलैहि और ये वसल्लम मौजू ही नहीं है, मुहर्रफ नहीं है, ये मौजू नहीं है, कुरान है ना भाई, ये मौजू ही नहीं है। तहरीफ आप मुद्दई हैं, आपने दावा साबित करना है, जी वो भी मुतवातिर लफ्जी से। शेख साहब आपने भी साबित करना है। मैंने कुछ नहीं साबित करना, आपने करना है। मैंने तो सिर्फ बस करना कि आपके मजहब में कुरान मुहर्रफ कड़का ही निकालना है और कुछ नहीं करना। आपने साबित ही नहीं करना कि आपके मजहब में कुरान मुहर्रफ नहीं है। आपने मुतवातिर लफ्जी से साबित करना है, मैंने कड़ाका निकालना है बस। आपने साबित नहीं करना कि आपके मजहब में कुरान कामिल है नाकिस नहीं, आपने साबित नहीं करना। वो खुद ब खुद हो जाएगा। आप मुतवातिर तो लफ्जी वही से, अर्ज कर रहा हूँ ना, आपने भी साबित करना है। मैंने कुछ नहीं साबित करना ना। अल्लाह यारी साहब, मुद्दई आप हैं, तो सवाल बच्चों जैसी बातें ना करें, बच्चों जैसी बातें ना करें। आप मुद्दई हैं। सवाल है शेख साहब, मैं आपसे सवाल ये कर रहा हूँ शेख साहब, देखो कोई सवाल नहीं, आपके पास कितने मुनाजरा शुरू करें, 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 मुनाजरा शुरू करें। ओके भाई, मुनाजरा शुरू करते हैं। मुनाजरा हाँ, ठीक है, ये आप हुई ना मेरे बात। नहीं बोल सकते। एक मिनट चलें इसको साइड पे करें। ये बेचारे चले गए, ठीक है भाई। शेख साहब इधर तशरीफ लाए ड्रामाबाजी के लिए, और आप इधर मुनाजर करने ड्रामेबाजी जो कर रहे हैं वो लोग देख रहे हैं। पीर साहब, आप मुनाजरा नहीं, वो क्या सबको देख पता है रहे कि हो? कौन ड्रामाबाजी कर रहा है, क्या कर रहे हो? दूसरे को बात नहीं करने इधर, आप गैबत में ही रहे, आप ना बोलें। ठीक है ना, वो सबको पता चल गया। आप खामोश, आप खामोश। मैं 10 मिनट बात करूंगा, 10 मिनट में आप बात ही नहीं कर सकते। आप मुतवातिर लफ्जी बोलेंगे तो मैं आपको बोलने दूंगा, मुतवातिर लफ्जी से हटेंगे तो नहीं बोलने दूंगा। मुहतरम नाज़रीन, मैंने शेख साहब को टाइमर लगा दें। हाँ, बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। मेरे मोहतरम नाज़रीन, पहली बात यह है कि इनसे जो तय हुआ था कि कुरान में तहरीफ का ये इनके हमारा इद्दा है कि इनके फिरक़े में कुरान मुहर्रफ है और अदम तहरीफ पर इनके पास कोई दलील नहीं है। तो मैंने इनसे सवाल किया कि अदम तहरीफ कुरान पर आपके पास रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कितने हदीस हैं? कहते मैं सवाल सुनने के लिए तैयार ही नहीं। हालांकि अगर शर्त ये हुआ है कि दोनों तरफ मुतवातिर हदीस से इस्तेदलाल करेंगे, इन पे भी लाजिम है कि मुतवातिर हदीस लेके आए कि हम इनके मजहब में कुरान मुहर्रफ नहीं है। हम ये अर्ज करते हैं कि इनके मजहब में एक भी हदीस नहीं है, वलो ज़ईफ। मुतवातिर तो छोड़ें, सही तो छोड़ें, गरीब तो छोड़ें, हसन तो छोड़ें, और इनके मजहब में एक हदीस भी नहीं है कि कुरान कामिल है, कुरान में नुकसान पेश नहीं आया, एक हदीस भी नहीं। इससे आगे चलते हैं, किसी सहाबी का भी कौल नहीं है, यानी इतने सहाबा गुजरे हैं, बेशुमार सहाबा गुजरे हैं, ये असहाब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिनको ये मानते हैं कि अहले बैत को छोड़कर सहाबा को मानते हैं, क्या किसी सहाबी का इनके पास कोई है रिवायत मुतवातिर अंदाज में कि कोई सहाबी कह दे कि कुरान कामिल नहीं है? कामिल है, उसमें नुकसान नहीं, एक भी नहीं है इनके पास। मुतवातिर छोड़ें, सही छोड़ें, ज़ईफ छोड़ें, एक हदीस भी नहीं है इनके पास, न रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से न सहाबी से। तो बात ही फिर खत्म है ना कि इनकी तरफ जो दावा है कि कुरान कामिल है, इनके मजहब में कोई दलील नहीं। ये कहते हैं ना मुतवातिर हदीस लेकर आओ, हम इनसे मानते हैं कि भाई तुम्हें एक सही हदीस लेकर आओ, मुतवातिर को छोड़ो कि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अल्लाह यारी साहब देखें, आप इसी वजह से देखें, सहाबी का कौल है कि ये अलग मौजू है। अल्लाह यारी साहब, ये अलग मौजू है, हमारे ये अलग मौजू है, हमारा इद्दा है कि इनके मजहब ये अलग मौजू है। अल्लाह यारी साहब ना ऐसा ना करें। तो मैं इनसे सवाल ये करना चाह रहा था, इन्होंने मुझे सवाल नहीं करने दिया। अल्लाह यारी साहब, ये मौजू अलग है, मैं आपको मौजू पे रखना चाहता हूँ, मैं आपको मौजू पे रखना चाहता हूँ। मौजू पे रहें आप। शेख साहब मेरे बीच में गुफ्तगू नहीं कर सकते। नहीं, आप मौजू पे रहेंगे तो मैं आपको बोलने दूंगा। काफिर है या मुसलमान है? आप मौजू पे रहेंगे, ये अलग से। उलमा कहते हैं कि वो काफिर है। तारीफ तो अभी हम अगर साबित करें कि अपने कुतुब से मुतवातिर रिवायात से कि कुरान इनके मजहब में नाकिस है, तो इनका पूरा इनका फिरका ही नाबूद हो जाएगा। वजह क्या है? जब इनके जी देखें साथियों, अल्लाह यारी हमें म्यूट करके अपनी बातें सुना रहा है, और खुद इनके अपने कुतुब में इसीलिए हम इनको कह रहे थे। कुरान नाकिस है। अच्छा मोहतरम नाज़रीन,
جہاں تک ان کا یہ قول ہے کہ بھائی صرف متواتر لفظی لے کے آئے، انہوں نے ایسی کوئی شرط نہیں لگائی. انہوں نے کہا تھا کہ متواتر لے کے آؤ. ہم متواتر لفظی بھی ثابت کریں گے، حالانکہ ان کا شرط نہیں تھا کہ تم متواتر لفظی پیش. انہوں نے کہا تھا کہ صرف متواتر لے کے آؤ. ہم متواتر لفظی بھی ثابت کریں گے. ٹھیک ہے میرے محترم. متواتر کیا کس کو بولتے ہیں؟ ایک حدیث اتنے زیادہ طرق سے وارد ہوئے ہوں، اتنے زیادہ طرق سے وارد ہوئے ہوں کہ کثرت طرق کی وجہ سے انسان کو یقین ہو جائے کہ یہ حدیث صحیح ہے. حتماً رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ حدیث بولا ہے. ٹھیک ہے نا، یہ حدیث بولا ہے ان کی زبان اقدس سے، یہ صادر ہوا ہے، یہ سچ ہے. اس کو متواتر، اس کا کوئی حد عقل نہیں ہے، اس کا کوئی حد اکثر نہیں ہے. علماء نے اپنے کتب میں اس کی توضیح دی، اور اس پہ علماء اہل سنت نے بڑی بڑی کتابیں لکھی ہیں حدیث متواتر پر. تو میں اب ان کی اپنی کتابوں سے ایک بہت ہی مشہور معروف حدیث جس میں نقصان قرآن مجید تصریح کے ساتھ موجود ہے، اور بہت ہی ان کے عالم علماء نے جن کی علمیت پہ کسی کو خدشہ نہیں ہے، کسی کو کوئی تحفظ نہیں، انہوں نے تصریح کیا کہ یہ حدیث متواتر ہے. میں پیش کرتا ہوں. یہ کتاب قطف الازہار المتناثرہ فی الاخبار المتواترہ، تالیف عبد الرحمن السیوطی، چاپ المکتب الاسلامی. اب تم ہنسو اپنی کتاب پہ ہنسو، حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم پہ ہنسو، اپنی مذہب کی حالت پہ ہنسو کہ تمہارے مذہب میں قرآن ناقص ہے. ٹھیک ہے نا. یہ سن 1985 میں چھپا ہے. ملاحظہ کریں یہاں پر حدیث نمبر 60. یہ کتاب انہوں نے اسی پہ لکھا ہے کہ وہ حدیث جو متواتر ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی کہ اتنی کثرت طرق ہے کہ یہ حتماً صحیح ہے. تو یہ کہتے ہیں حدیث نزل القرآن علی 7 احرف، یہ قرآن کریم 7 حروف پہ نازل ہوا ہے، 7 حروف پہ نازل ہوا ہے. ورد من حدیث ابن عمر و عثمان، ان صحابہ نے اس حدیث کو روایت کیا مختلف طرق سے. عبداللہ ابن عمر، عثمان ابن عفان، ابی ابن کعب، انس ابن مالک، حذیفہ ابن الیمان، زید ابن ارقم، سمرہ ابن جندب، سلیمان ابن سراد، ابن عباس ابن مسعود، عبد الرحمن ابن عوف، عمر ابن ابی سلمہ، عمرو ابن العاص، معاذ ابن جبل، ہشام ابن الحکم، ابی بکر، ابی جہم، ابی سعید الخدری، ابی طلحہ الانصاری، و ابی ہریرہ، ام ایوب. یہاں پہ کتنے ہوئے؟ 21 صحابہ. ہر صحابہ کی طرف مختلف طرق ہیں، یہ بھی نہیں کہ ایک صحابی کی طرف صرف ایک ہی طریقے، بہت زیادہ طرق ہیں. اچھا، یہ ان کی کتاب قطف الازہار المتناثرہ. پھر انہوں نے اپنی کتاب تدریب الراوی میں، تدریب الراوی فی شرح تقریب النووی، اب رنگ اڑیا نا، ہمسی چلی گئی نا، ہمسی چلی گئی نا. زبردستی آپ ہنس رہے ہیں، زبردستی کیا جاتا ہے، میں کر لوں گا. عبد الرحمن السیوطی، آپ نے کہا تھا کہ متواتر حدیث لے کے آؤ. متواتر لفظی شیخ صاحب ہمیں اپنی کتابوں سے یہ حروف 7 ہمیں دکھائیں گے. یہ متواتر لفظی دکھانی ہے، یہ متواتر لفظی نہیں ہے، نہیں ہے تو تمہارے مذہب میں قرآن ناقص ہے. یہ متواتر لفظی دکھانی ہے. یہ تدریب الراوی فی شرح تقریب النووی جزء ثانی، چاپ دار العاصمہ 2003 میں چھپ گیا. کہتے ہیں کہ یہاں پر متواتر احادیث کی بات ہو رہی ہے کہ متواتر احادیث میں ایک لسٹ بتا رہے ہیں. پھر اب سیوطی صاحب صفحہ نمبر 172 میں کہتے ہیں کہ الفت فی هذا النوع کتابا، کہتے ہیں میں نے ایک ایسی کتاب لکھی ہے کہ اس جیسا کتاب کسی نے نہیں لکھی ہے، وہ متواتر احادیث پہ مشتمل ہے، اخبار المتواتر. پھر احادیث کا لسٹ بتا دیتا ہے. وہ حدیث نزل القرآن على 7 احرف من روایت 27، کہ قرآن کا نزول حروف 7 پر. یہ 27 صحابی سے روایت ہے. کتاب تدریب الراوی میں کہتا ہے 27 صحابی سے. اچھا، یہ کتاب ہے نظم المتناثر من الحدیث المتواتر، تالیف محمد بن جبار جعفر القطانی. یہاں پر یہ کتاب پہلے مصر میں چھپی ہے. ملاحظہ کریں یہاں پر حدیث نمبر 197. اللہ یاری صاحب دیکھیں، یہ 7 حروف ہمارا موضوع نہیں ہے. آپ دیکھیں، پھر آپ اسی لیے موڈریٹر نہیں رکھ رہے تھے، اسی لیے موڈریٹر نہیں رکھ رہے تھے. آپ دیکھیں یہ پھر جاگ رہے ہیں. ہمارا موضوع ہے تحریف قرآن، انزل هذا القرآن على 7 احرف، قرآن تحریف قرآن پر نازل ہوئی ہے. یہ کن صحابی سے؟ یہاں پہ لکھتا ہے 24 صحابی سے. سندے پڑھو، سندے پڑھو، سندے پڑھو، سندے پڑھو. تو جب میرے محترم اللہ یاری صاحب سندے پڑھو کہ قرآن مجید ان کے مذہب سندیں پڑھو، سندیں. یہ 7 حروف شیخ صاحب ہمیں بتائیں گے 7 حروف کیا چیز ہے. وہ 7 حروف کہاں ہیں؟ جو متسالم علیہ ہے، جو متسالم علیہ 7 حروف قراءات 7 نہیں ہے. قرآن کے 7 حروف ہمیں بتائیں وہ کہاں ہیں، کس جگہ پر ہیں، کس طرح ہے. اگر نہیں ہے تو ان کا قرآن ہی ناقص ہے. ملاحظہ کریں، ان کے قرآن جس کو بکری کہا گئی تھی، اس میں انہوں نے، ان کے علماء نے بیان کیا ہے
کہ انہوں نے کہ علماء نے بیان کیا تھا کہ وہ 7 حروف پہ مشتمل تھا. یہ جامع البیان عن تاویل آیات القرآن الکریم جزء اول چھاپ دار الفکر. فما یہاں پہ ابن جریر طبری صفحہ نمبر 41 میں کہتے ہیں کہ فما بال اگر کوئی مجھ سے پوچھے کہ قرآن وہ حروف 6 کہاں ہیں, حروف 7 کہاں ہیں, ہمارے پاس ایک حرف تو موجود ہے, باقی حروف 6 غیر موجود, کہاں ہیں, کیا یہ نسخ ہو گئی ہیں, کیا ہو گیا؟ کہتا ہے لم تنسخ, یہ کوئی نسخ نہیں ہوئی ہے. اگر آپ ادعا یہ ہے کہ حروف 6 نسخ ہو گئی ہیں, باقی 6-7 نسخ ہو گئی, وہ احادیث متواتر چھوڑ دیں, وہ احادیث ہمیں کچھ دکھائیں, متواتر چھوڑ 3-4 حدیث دکھائیں. یہ قرآن بقیہ 6 ایک حدیث دکھاؤ کہ بقیہ 6 جو ہے منسوخ ہو گئی ہیں, ٹھیک ہے نا, وہ 6 کتابیں منسوخ ہو گئی. اچھا پیر صاحب مائک کھلا رکھو, پیر صاحب مائک جزاک اللہ. کتاب تاریخ القرآن وغرائب رسمه واسمه للحافظ عبد محمد طاہر ابن قادر الکردی المکی الخطاب. یہاں پر یہ کتاب مکہ مکرمہ میں چھپی ہے, یہاں پہ ملاحظہ کریں صفحہ نمبر 29 میں وہ کہتے ہیں کہ مصحف ابی بکر جو تھا وہ 7 حروف پہ مشتمل تھا, اور 7 حروف میں سے اس لیے اما عثمان فانه لم يجمع القرآن الا بعد ان راى اختلاف الناس في قراءته حتى ان بعضهم كان يقول ان قراءتي خير من قراءته وكان جمعه له بحرف واحد. عثمان نے جو قرآن جمع کی وہ صرف ایک حرف پر ہے, 7 حروف پہ نہیں ہے, وہ لغت قریش, یہ قریش کی لغت پر ہے. یہ حدیث متواتر ہے, فكان من الواجب یہ متواتر ہے. اتباع مصحفی ولا قراءتی بحرف واحد. باقی لوگوں پہ واجب تھا کہ وہ عثمان کی قراءت پہ چلے, باقیہ قراءتوں کو اس نے ضائع کر دی. یہ متواتر نہیں ہے. يستلزم ان يكون حجم مصحف ابي بكر اضعاف حجم مصحف عثمان لان هذا جمعه على حرف واحد من حرف 7. تو کہتے ہیں کہ اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ ابو بکر کا جو مصحف تھا وہ عثمان کے مصحف کے 7 گنا برابر, کیونکہ اس میں احرف 7 سب موجود تھے. ٹھیک ہے نا مولوی صاحب, سن رہے ہیں میری بات کو؟ کانوں سے سنتے ہیں, میں نے آپ کی کتابوں کانوں سے سنتے ہیں کہ نزل القرآن علی 7 احرف, یہ جو ہے 27 صحابہ, 24 صحابہ, 36 صحابہ یا 21-22 صحابہ سے مروی ہے. اس کا تواتر ثابت ہے. اب حروف 7 ہمیں دکھاؤ یا آپ کا فرقہ کافر ہے, کیونکہ آپ کے فرقے. چلیے ٹائم ہو گیا, بس کریں, نقصان کا ٹائم ہو گیا جی, بس کریں. اور یہ جو بیچ میں بول رہے ہیں یہ بولنا بند کریں. میں بتاؤں گا, نہیں ٹائم ہو گیا. نہیں آپ نے کیوں بتانا ہے, آپ بس جائیں. آپ کیوں بول رہے ہیں بیچ میں؟ آپ کون بتائے گا؟ نہیں بھائی, پتہ چل جائے گا بھائی, جس کا ٹائم ہو ہے اسے پتہ چل جائے گا. آپ جائیں یہاں سے, آپ نہ بولیں, بسم اللہ کریں, آپ نہ بولیں, آپ جائیں. آپ کی دوبارہ آواز نہیں آنی چاہیے. بسم اللہ کریں, میں نہیں جا سکتا, زوم بند ہو جائے گا. تو بولنے نا, آپ کی آواز نہ آئے دوبارہ. اور میرے سے بات کرو, روم میں کسی سے کیوں فائٹ کر رہے ہو بھائی؟ وہ بولے ہی نا, جب بات ہی تمہارے ساتھ ہو رہی ہے تو بول کیوں رہا ہے؟ آپ سے بات ہو رہی ہے نا, لوگ آپ کو سن رہے ہیں, آپ بات کریں. اچھا, اور یہ آپس میں جم نہ کرو. چلیں ٹائمر لگائیں. یہ ٹائمر. الحمدللہ وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ, خصوصاً علی اشرف الانبیاء محمد المصطفیٰ وعلی آلہ المجتبیٰ واصحابہ الازکیاء. اللہ یاری صاحب نے پیش کرنی تھی متواتر لفظی. کیا ہو گیا؟ ابھی سے ہی ہو گیا, ابھی تو کیا ہی نہیں. بات کرتے ہیں, کنٹینیو کریں پلیز, کنٹینیو کریں. دیکھیں, اللہ یاری صاحب نے ثابت کرنا تھا احادیث متواترہ, وہ بھی لفظی سے. انہوں نے ایک کتاب دکھائی اور اس میں بھی متواتر لفظی کے الفاظ نہیں ہیں. اور یہ دیکھیں, یہ کتاب الخصال ہے. کتاب الخصال میں شیخ صدوق نازل القرآن علی 7 احرف پورا باب باندھ رہے ہیں. یہ آپ ثابت کریں گے انہوں نے کیسے لکھ دی؟ اور جس بندے کی آپ بات چیت کر رہے ہیں اپنے گھر سے ذرا اس کا پتہ بھی کر لیتے, آپ کے بزرگ اس کے بارے میں کیا کہتے ہیں. آپ کو اتنا ہی نہیں پتا. آپ جس کو بہت بڑا علامہ فہامہ بنا کر بتا پیش کر رہے ہیں, اس کے بارے میں آپ کے علماء کیا کہتے ہیں؟ کون ہے وہ؟ شیعہ ہے. کون؟
अल्लामा फहामा कौन है भाई, किसकी बात कर रहे हैं? स्यूती की। अच्छा स्यूती। स्यूती को आपके जो हैं उलमा वो शिया लिखते हैं, और सबा अहरूफ वाली रिवायत भी किसने बोला शिया? मुतवातिर हदीस से साबित करो। मुतवातिर मुतवातिर तो आपने पेश करनी है ना, मुतवातिर लफ्जी। कर दी मैंने ना, मैंने तो कर दी। मुतवातिर लफ्जी कहाँ की है आपने? और जिसने कहा है वो बंदा ही वो है, वो शिया है। शिया उलमा उसको शिया कहते हैं, तारी भी शिया है। शिया उलमा उसको शिया कहते हैं। मैं भी आपको दिखाता हूँ, 1 मिनट जरा ठहरे। ये लिखते हैं अहसनुल मकाल वाले कि 910 हिजरी में मुतबाहिर अदीब जलालुद्दीन अबुल फजल अब्दुर्रहमान बिन अबू बकर स्यूती शाफी ने वफात पाई। और स्यूती के हर फन में बहुत सी किताबें हैं। फसी बलीग था। सैयद अली खान शराजी से मनकूल है कि स्यूती शाफी मजहब था, लेकिन सुन्नत से पलटकर मुतगय्यर हुआ और आइम्मा इसना अशरा की इमामत का कायल होकर शिया साहबा हो गया। इसकी आप बात पेश करके कह रहे हैं कि जनाब जी सबा अहरूफ मुतवातिर है, और वो भी मुतवातिर लफ्जी। ये बेशर्म चोरों की तरह हंसने से कुछ नहीं होना। मुतवातिर लफ्जी आपने पेश करनी है। कतानी भी शिया है। सबा अहरूफ ये किरात का इख्तिलाफ है, ये मौजू ही नहीं है हमारा। बात हो रही है तहरीफ कुरान की। शिया हुआ है ना शेख साहब, जिसने बोला ये शिया है उसकी सनद बताएं, उसने किसने कहां देखा था, मतलब उसकी दलील क्या है कि शिया होता है? ऐसे ही शिया होता है? वो तुम्हारे, तुम अपने आप से पूछो, अपने बंदे से पूछो, आसन मकाल वाले से पूछो। हमारी बात है तहरीफ पर। आसन मकाल में वो उस बात की कोई दलील ही नहीं है, बिला दलील। भाई हमें क्या, मुतवातिर चाहिए ना, हमें क्या है? मुतवातिर खबर दे दो। मुतवातिर हमारा मौजू तहरीफ पर है कि वो शिया था। सबात अहरूफ में तहरीफ के अल्फाज कहाँ हैं? जब ये किरात का इख्तिलाफ है, ये किरात का इख्तिलाफ है। अल्लाह यारी साहब, आप ऐसा कीजिए, मेरा बाकी का 5 मिनट का टाइम भी ले लीजिए और आप पढ़ दीजिए। आप एक हदीस पढ़िए जो हदीस मुतवातिरा लफ्जी हो, उसकी सनदें पेश करें आप। और ये सबा अहरूफ हमारा मौजू है ही नहीं, आप मौजू पे रहें। इसीलिए तो मॉडरेटर नहीं रखा था, कि मॉडरेटर ने भी यही करना था, गोंगलू बनकर चुप करके बैठे रहना था। आपको मैं इसीलिए टोक रहा था कि मौजू पे रहें। मौजू सबा अहरूफ नहीं है, मौजू ये है क्या अहले सुन्नत के नजदीक कुरान मुहर्रफ है कि नहीं। आपने ये हदीस पेश करनी है जिसमें सराहतन ये हो और अहले सुन्नत का मुख्तार मजहब हो। ये याद रखिए, कान खोल कर सुन लीजिए। अहले सुन्नत का मुख्तार मजहब हो कि कुरान मुहर्रफ है, वो पेश कीजिए। ये बाकी का मेरा टाइम आप ले लीजिए और बोलिए और मुतवातिर लफ्जी पेश कीजिए। ठीक है भाई, खत्म है। आप चार्ज खत्म हो गया? पढ़े आप पढ़े। पढ़ता हूँ। अच्छी बात, आप सुन। अच्छी बात है। 5 मिनट इनका अपना है, मेरा 10 मिनट अपना है। ये बनते हैं नहीं 10 मिनट ही। 10 मिनट मेरा, 14 मिनट। चलो 14 मिनट ले लो, लेकिन मुतवातिर लफ्जी पढ़नी है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुतवातिर लफ्जी पढ़नी है। उसने बोला है कि स्यूती शिया था, तो सिर्फ स्यूती ने तो नहीं बोला ना, कत्तानी ने बोला, भी बोलता है ये मुतवातिर। कत्तानी ने भी बोला था ये मुतवातिर। और इसके अलावा अल्लाह ताला आपकी खिदमत में अर्ज करें कि कोई जमात उमरे का कोई आलिम कायल ही नहीं है कि स्यूती शिया।
اس نے سید علی خان کبیر کا سے ایک جملہ منسوب کیا کسی کتاب میں کہ یہ بعد میں امام بن گیا تھا. بھائی اس کی کوئی سند تو ہونی چاہیے نا. یہ تو اس کا کلاس فیلو تھوڑی تھا سید علی خان کبیر, اس کا سیوطی کا کوئی خالے کا لڑکا تھوڑی تھا, کوئی بھائی تھا, کوئی چچا تھا. اس نے زندگی میں اس کو دیکھا بھی نہیں ہے. کوئی دلیل تو دے دو نا کہ سیوطی اپنی کسی کتاب میں اعتراف کیے ہو, یا کسی دوسرے اہل سنت کے عالم نے بولا ہو, کسی مورخ نے جو قابل اعتماد ہو اس نے بولا ہو کہ یہ شیعہ تھا. دنیا جانتی ہے کہ سیوطی جماعت عمریہ سے تعلق رکھتا ہے. متواتر لفظی پیش کریں ان کے اکابر علماء میں سے. پھر میرے محترم ناظرین, یہ شخص کہتا ہے کہ حروف سبعہ سے مراد کیا ہے؟ حروف سبعہ سے مراد یہ اختلاف قراءات ہے, اور اس شخص کو اتنا نہیں معلوم, وہ پہلے سے تحقیق. یہ دیکھ لیں ہمیں انمیوٹ, انہوں نے میوٹ کیا ہوا ہے, انمیوٹ نہیں ہونے دے رہے. ابا جان ادھر ہوتے ہیں نا, یہ جان چھڑا رہے ہیں, وہ بھی مجھ سے بھاگ رہے ہیں, وہ دنیا سے گئے. میں اس اور متواتر لفظی نہیں پیش کر رہے, ناظرین کا بیلٹ اور جو سبع حروف پڑھنے ہیں وہ ہمارا ہے ہی نہیں موضوع. کہ وہ اس سے مراد سبع حروف ہمارا موضوع نہیں ہے, اس میں اختلاف ہی نہیں ہے. وہ تو کتاب الخصال والا بھی مان رہا ہے. سب دنیا جانتی ہے میرے محترم ناظرین کہ میں آپ کو ایک کتاب دکھاؤں. یہ کتاب ہے النشر فی القراءات العشر تالیف الحافظ ابن الجزري, بہت مشہور کتاب ہے علم قراءات میں. یہ جزء اول ہے اس کتاب میں, یہاں پہ ملاحظہ کریں. اما المقصود صفحہ نمبر 24 میں بہذ السبعہ, کہ حروف سبعہ سے کیا مراد ہے, کہتے ہیں اجماع العلماء اجماعهم انه لا يجوز ان يكون المراد هؤلاء السبع القراء المشهورين. اجماعهم على انه لا يجوز ان يكون المراد هؤلاء السبع القراء المشهورين. یہ سب علماء کا اجماع ہے کہ حروف سبعہ جو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث میں جماعت مخالفین نے روایت کی ہے, وہ یہ قراءات اختلاف قراءات نہیں ہے. او بھائی ہماری کتاب سے پڑھو نا. خاموش ہو جاؤ, خاموش خاموش. جب تمہارا اجماع اس مسئلے پر ہے اور تم نے کوئی دلیل بھی نہیں دکھایا نا کہ اس سے مراد قراءات سبعہ ہے, تم خود کہتے ہو کہ صرف دلیل کیا چلے گا, متواتر حدیث چلے گا. نہیں وہ تم نے پیش کرنی ہے متواتر, وہ متواتر تم نے پیش کرنی ہے. متواتر لفظی پیش کرو, سندیں پڑھو, سندیں پڑھو. ہے کہ نہیں بھائی ڈرامہ, سندیں پڑھو, سندیں کچھ بھی نہیں آتا. یہ آیا ہمارے مناظر, سندیں پڑھو, سندیں پڑھو. او بھائی زیادہ لڈو کھانے سے وہ حلوہ متا اچھا ہو جاتا ہے, زیادہ لڈو کھانے سے متا اچھا ہو جاتا ہے. یہ مجھ سے مراد قراءات سبعہ ہے. سن لو, یہ تم الاتقان ہے, بہترین سب سے مشہور ترین علوم قرآن میں اس جماعت پھر سیوطی کی کتاب ہے الاتقان ہے, ٹھیک ہے نا. یہ چاپ دار الفکر ہے. سب مفسرین اس کو مانتے ہیں, سب اکابر محققین اس کتاب کے سامنے خاض ہیں علوم قرآن میں, جماعت عمریہ کے جو علماء. یہاں پر صفحہ نمبر ہے 114, یہاں پہ کہتے ہیں کہ بعض عوام کا عقیدہ یہ ہے, ظن قوم ان القراءة السبع الموجودة الآن هي التي أريدت في الحديث وهو خلاف اجماع اهل العلم قاطبة وانما يظن ذلك بعض اهل الجهل. کہتے ہیں کہ بعض لوگ سوچتے ہیں کہ حروف سبعہ سے مراد یہ قراءات سبعہ ہے, یہ خلاف اجماع قاطبتاً تمام اہل علم کے اجماع کے خلاف ہے, اور یہ صرف اہل جہل کا گمان ہے. تو آپ کے علماء نے خود کہا کہ آپ بہت بری طرح جاہل ہیں. شیخ صاحب یہ موضوع ہی نہیں ہے, وہ انمیوٹ تو کرو, جاہل انسان ہے. کوئی حدیث کوئی دلیل انمیوٹ تو کرو, اتنے ڈرے ہوئے ہو. پھر صفحہ نمبر 71 میں کہتے ہیں وقد ظن كثير من العوام ان المراد بها القراءات السبع وهو جهل قبيح. بہت سارے دوسرے اس کو ہیلپ کرو بھائی, مولوی حضرات اس کو ہیلپ کرو. امام المناظرین کا پس گیا, امام المناظرین کے پرچے اڑ گئے. کثیر من العوام نے کہا ہے, ظن كثير من العوام ان المراد بها قراءات السبع وہ جہل قبیح, یہ قبیح جہل, بہت ہی. اور یار آپ یہ آپ کے اعلام فرماتے ہیں, تم نے کیوں بولا کہ قراءات سبع؟ جب آپ ہمارا مائک بند کر کے بیٹھے ہوئے ہیں اور آپ پھر بولتے بھی رہتے ہیں. تمہارا مائک خود بند کر جب سے حروف ہی نہیں ہے بھائی, ویڈیو بنی ہوئی ہے تمہاری, ہے کہ نہیں بھائی؟ یہ پھر آگے بولنے کے لیے ایسے نہیں بات چلے گی, ایسے نہیں بات چلے گی. اللہ یاری صاحب نہیں, ایسے نہیں ہوگا. ان کا 20 کتابوں سے میں بکھانا انہوں 5 منٹ باقی ہے اس کے.
कि यार आप क्यों आ रहे हैं बीच में? ऐसे नहीं बात चलेगी, और आपका इजमा है ना, और ऐसे नहीं बात चलेगी, ऐसे नहीं बात चलेगी लायारी साहब, नहीं ऐसे नहीं बात चलेगी। इजमा क्या है कि बुखारी मुस्लिम कुरान के भाई हैं। बुखारी मुस्लिम और कुरान के मुतवातिर लफ्जी पेश करो, ने कहा है कि मुतवातिर लफ्जी पेश करो, सुदूर है। चाहे तो मैं आपके किताबों से बहुत दिखाऊं, मुतवातिर लफ्जी पेश करो। होते ना कि आपके कोई इल्मी मकाम होता, आपको आप सनदें पढ़ें, मुतवातिर लफ्जी पेश करें, बात खत्म करें। मेरे लिए और है आप मुतवातिर लफ्जी पेश करें। जैसे उनकी मुनाजरे का चैलेंज कबूल किया, ठीक है ना। आप कुछ आता ही नहीं, इधर आए ही तब भागने के लिए, भागने के लिए आया हूँ। इतने आप भागने के सवा लिए। घंटे से तुम्हारी छोटी बहन के साथ मुता कर रहा हूँ और तुम कह रहे हो मैं भागने के लिए आया हुआ हूँ। मुलाहिजा करें मेरे मोहतरम नाज़रीन कि मैं इनके भाई ये किताब कौन सी है? इस पे तुम्हारा इजमा तो है ना शेख साहब? इस पे इजमा तो है ना? बुखारी है ना? और ये बुखारी है, ये कह दो मोहम्मद बिन इस्माइल भी शिया हो गया था जी, ये भी शिया हो गया। और भाई ये शिया हो गया था, देखो इसमें कितने अहादीस मौजूद है। मोहम्मद इब्न इस्माइल अल बुखारी, ये हदीस नंबर 1, हदीस 4992। उन्ज़िल अल कुरआन अला सबअति अहरुफ, कुरआन 7 हुरूफ पे नाजिल हुई है। हाँ, इसने इन्वान यही रखा। और तुम्हारा इजमा है कि बुखारी सही है या नहीं है? इस तरफ देखो, मेरी तरफ देखो, कहता है वो लेके आओ कि अहले सुन्नत का उस मौजू पे इजमा हो। ये इजमा तो तुम्हारा है ना कि ये कुरान का। और ये खबर वाहिद है, जाहिल इंसान, इतना भी तुम्हें नहीं पता। मुतवातिर लफ्जी पेश करो, सुन लो, मुतवातिर लफ्जी पेश करो। ये बात तहरीफ की है, बात तहरीफ की है। कुरान कितने हरूफ पर नाजिल हुआ ये मौजूद नहीं है। 992। और यार ये फिर आ जाता है, ये है कौन अल्लाह का वली? हकीम यकरा सूरतुल फुरकान पढ़ रहा था, फिर मैंने उससे लड़ाई हो गई, पर रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि नज़ल कुरान अला सबअति अहरुफ। और यार आप क्यों आते हैं बार बार? उन्ज़िल अला सबअति अहरुफ, ये देखो ऐसे बातचीत नहीं चलेगी, ऐसे हम नहीं बोलेंगे। मैं दिखाऊंगा ना इतने मुख्तलिफ तुरुक से, मुख्तलिफ तुरुक से, और इन सब का नतीजा ये निकलता है कि इसमें इख्तिलाफ अल्फाज है, इख्तिलाफ अल्फाज है। तो बक्के 6 हरूफ कहाँ हैं? और तुमने जो फतवा दे दिया ना कि जो कुरान के नुकसान का कायल वो तो काफिर है, ये तो बुखारी खुद काफिर निकला है भाई, मुस्लिम भी काफिर निकला है। सही मुस्लिम शेख साहब, सही मुस्लिम चाप दारुल फिक्र सन 2003 में छपी, मुलाजा कर। बयान अन्नल कुरान नज़ल अला सबअति अहरुफ। आय हाय 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 हाय, मुतवातिर लफ्जी 27 सहाबी से, ठीक है ना। अब कहता बुखारी मुस्लिम में दिखाओ, बुखारी मुस्लिम में भी दिखा दिया। बुखारी मुस्लिम में का मैंने नहीं कहा, मैंने मुतवातिर लफ्जी कहा है। मुस्लिम में भी दिखा दिया, मुतवातिर लफ्जी आपने कहा ना शेख साहब, तहरीफ के अल्फाज हों, इख्तिलाफ क़िराअत नहीं है, तहरीफ के अल्फाज हों, मुतवातिर लफ्जी हो, ये दिखाना है। अहरुफ कहाँ है? ठीक है ना। किताबुल खिसाल वाले से पूछो। ओए होए मर गया मर गया मर गया मर गया। हदीस जो है उमर बिन खत्ताब से मरवी है, आखिरी सवाल है। अब्दुल कारी उमर बिन खत्ताब, छुरा फेरो। पर यही रिवायत दूसरे तरीक से मिस्वर इब्न मखरमा से भी रिवायत है, मिस्वर इब्न मखरमा भी यही रिवायत करता है, ठीक है ना भाई। फिर मुस्लिम में मुलाहिजा करें, मुस्लिम की हदीस नंबर है 820। ये उबय इब्न काब से मरवी है, ये उबय इब्न काब से मरवी है कि उबय इब्न काब कहता है मैं मस्जिद में गया, एक शख्स एक तरफ क़िराअत कर रहा है, दूसरी तरफ क़िराअत कर रहा है, तीसरी तरफ क़िराअत कर रहा है। मैंने रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से एक और अंदाज में सुना था, मेरे दिल में बड़ा शक पड़ गया। फसक़त्तु बिनफ़्सी मिन अत-तकज़ीब, मुझे तो बड़ा शक लगा था, शक हुआ था कि आप क्या हिसाब किताब है। तो मैं रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास गया, तो रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 10 मिनट हो गए, बस करें अब 10 मिनट हो गए हैं आपके। 7 हुरूफ पे कुरान, 7 हुरूफ पे कुरान आप बोल ही नहीं रहे, चुप ही नहीं कर रहे। 10 मिनट हो गए हैं आपके। ऐसा या भाई तुम जाके अभी भाई आपके इल्मी हद लेवल क्या है भाई? हाथ जोड़ो, अच्छा लगता है मुझे। आज अपना इल्मी लेवल जो दिखाया ना, मैट्रिक के एक बच्चे का आपसे ज्यादा अल्लाह जानता है, मैट्रिक के जो लड़के होते हैं ना वो आपसे ज्यादा बेहतर अल्लाह यारी साहब करके आ जाते ना। आप यकीन माने तहरीफ कुरान मौजू है और आप लेकर क्या माशाल्लाह बोल रहे हैं, माशाल्लाह। अपना टाइम ही देता ना, अपना टाइम ही देता ना।
چلیں جی، میں نے آپ کو اپنا ٹائم دیا تھا کہ آپ متواتر لفظی پڑھیں گے، لیکن آپ نے متواتر لفظی نہیں پڑھی اور آپ نہ پڑھ سکتے ہیں، لہٰذا اب ہماری باری شروع، آپ ہماری بات سنیں۔ ہاں، یہ حدیث جو ہے مسور ابن مخرمہ سے، یہ حدیث مسور ابن مخرمہ سے، نزل القرآن علی سبعۃ احرف، اور سبع احرف موضوع ہے ہی نہیں، دو صحابی سے سبع احرف موضوع ہی نہیں ہے، آپ کا دکھایا سبع احرف موضوع نہیں ہے، موضوع ہے کیا قرآن محرف ہے کہ نہیں۔ آپ کی کتابوں سے آپ نے یہ دکھانا ہے کیا قرآن محرف ہے کہ نہیں۔ بعض صحابہ کا میں آپ کو دکھا دیتا ہوں، یہ عمر بن الخطاب کی حدیث ہے، حدیث نمبر 14 یہاں پر۔ اچھا، یہ عبداللہ ابن عمر کی حدیث ہے، النافع عن ابن عمر انزل القرآن على 7 احرف، عبداللہ ابن عمر کی حدیث ہے۔ اچھا، اللہ آپ کا بلا کرے، یہ ام ایوب کی حدیث ہے، یہ بھی صحابیہ ہے، نزل القرآن على 7 احرف۔ یہ حدیث عبداللہ ابن عباس کی ہے، 7 احرف، ٹھیک ہے نا۔ یہاں پہ سلیمان ابن سرد کی حدیث ہے، بھلے متواتر لفظی، 7 احرف، متواتر لفظی، اور یہ ہمارا موضوع تحریف ہے، آپ کا بلا کرے، ہمارا موضوع تحریف قرآن ہے۔ آپ نے دیے تھے 10 منٹ میرے اپنے تھے۔ یہ انس بن مالک کی حدیث ہے، انس بن مالک کی حدیث ہے، 7 بلغ 6 او 7، ٹھیک ہے نا۔ بھلے یہ ابی ابن کعب کی حدیث ہے، 7 احرف، اللہ آپ کا بلا، بہت سارے صحابہ کی حدیث ہے، 7 احرف کی حدیث۔ یہ زر ابی سے روایت کرتے ہیں 7 احرف کی، تو بہت بے نہایت احادیث ہے میرے محترم ناظرین، بہت سارے صحابہ کی 7 احرف۔ تو شیخ صاحب نے کہا کہ یہ حروف، یہ اختلاف قراءت ہے، اس میں تو اجماع ہے کہ اختلاف قراءت نہیں ہے، تو باقی حروف دکھاؤ شیخ۔ یہ تو آپ سے سوال کرنا ہی بیکار ہے، کیونکہ آپ کی یہ باتیں آپ کو ذہن میں بھی نہیں پیر ہے، صاحب دکھا دو، رافضی کے منہ پہ مارو، جزاک اس سے سوال کرنا ہی بیکار۔ یار آپ پھر آ جاتے ہو، سوال کیا کریں، آ جاؤ تم شیخ بات کرو۔ سب سے پہلے تو بات یہ ہے کہ آپ نے اپنے یہ سبع احرف ہمارا موضوع ہے ہی نہیں۔ ایک حرف باقی، 4 غائب ہے، کہاں ہے وہ؟ بھائی کتاب الخصال والوں سے پوچھو جا کر، کتاب الخصال والے نے نہیں لکھا، ان سے پوچھو۔ ہمارا موضوع قرات کا ہی، کب کہا کہ شیخ کتابوں میں شیخ اہل بیت علیہ السلام، اب میری بات ہے، چپ کر کے سنو، چپ کر کے سنو، چپ کرو، شٹ اپ، تو آپ نے کون سی شٹ اپ، متواتر چپ شہادی کریں، دکھائی ہے؟ متواتر شہادی حدیث دکھاؤ۔ چپ کریں، بات سنیں۔ ہاں، دیکھیے ہمارا موضوع سبع احرف نہیں ہے، آپ اس بات کو اچھے سے کے سمجھیں۔ سواروں کی بات کر رہے ہیں نا، پھر بول رہے ہیں آپ، موضوع نہیں، آپ کو تمیز ہی نہیں ہے۔ ہاں بھائی بات سنو، 7 احرف آپ بول کیوں نہیں؟ اب چپ کرے، سنیں نا، اپنے ابو کی بات سنیں، ہو گئے جی۔ آج سنیں، اپنے ابو کی بات سنیں آپ۔ بولے پیر صاحب، اسی لیے تو کہا تھا کہ ماڈریٹر ہونا چاہیے نا، تو اس لیے اب بولی جاؤ گے، بات بیچ میں نہ بولیں، آپ نے کہا تھا ماڈریٹر نہیں چاہیے۔ اس کا مطلب تم جان بوجھ کے کر رہے ہو، اب تم جان بوجھ کے کر رہے ہو۔ میرا ٹائم شروع ہو گیا، چل رہا ہے، لیکن تم بولی جا رہے ہو، بات نہیں سن رہے۔ اسٹارٹ کرو ٹائم کو، بولو شروع سے ٹائم کرو۔ دوبارہ لگا دی نا، بات کرنا۔ اب بولنا نا۔ دیکھیں ہمارا موضوع سبع احرف نہیں ہے۔ یہ ہنس تو سکتا ہے نا، یار یہ آپ کیوں بولتے ہیں بیچ میں؟ مجھے تو آپ کی سمجھ ہی نہیں آتی۔ میں نے کب بولا بھائی؟ میں تو سن رہا ہوں، میں ہنس رہا ہوں۔ آپ کا آپریٹر جو ہے وہ بول رہا ہے، وہ کیوں بول رہا ہے؟ میرے ٹائم میں وہ بھی وہ اس کی آواز نہیں آ رہی، آپ بات کرتے جائیں، اس کی آواز نہیں آ رہی ہے، آ رہی ہے مجھے، جھوٹے انسان۔ فیس بک پہ، اور مجھے نہیں آ رہی ہے، ادھر نہیں آ رہی ہے، وہ براڈ کاسٹ نہیں ہو رہی ہے، اسٹریم آپ کا۔ اچھا چلیں سنیں جی، سب ہمارا موضوع سبع احرف نہیں ہے۔ آپریٹر کو آپ سے محبت ہوگی اچانک۔ ٹائم اب سے شروع ہوگا، سنیں یہ بات اچھے سے ذہن نشین کیجئے۔ کوئی دلیل تو ہونا کہ صرف متواتر حدیث سے شخص نے لانا ہے، یاد رکھو۔ میں متواتر سے بھی، متواتر حدیث آپ نے دکھانی تھی، میں نے نہیں دکھانی تھی۔ متواتر حدیث ہمارا سبع احرف پہ مناظرہ ہو ہی نہیں رہا،
ہمارا سبع حروف کا مناظرہ نہیں ہو رہا، ایک حدیث ضعیف حدیث ہمارا یہ موضوع ہی نہیں ہے، بات ہے تحریف قرآن کی۔ ضعیف حدیث دکھاؤ یار، آپ تحریف قرآن پر کوئی روایت پڑھیں، تحریف قرآن پہ روایت پڑھیں کوئی، ضعیف حدیث دکھاؤ شیخ صاحب، بھائی تحریف قرآن پڑھیں، تحریف قرآن پہ کچھ پڑھنا ہے تو پڑھیں آپ، حدیث چھوڑو صاحب، تحریف قرآن پر ایک روایت پڑھیں آپ، متواتر لفظی ہو، جس میں یہ ہو قرآن محرف ہوا ہے، اہل سنت کا مختار مذہب ہو، آپ یہ پیش کریں پھر بات بنے گی۔ تیسرا 4 بات اور ہماری سنیں اب آپ تو قرآن نہیں پڑھ سکے، آپ کو توفیق نہیں ہو سکی، ہم سے سن لیں قرآن کیا کہتا ہے اپنی حقانیت کے بارے میں۔ متواتر حدیث چاہیے ہے، صرف اور قرآن اوپر ہے، متواتر حدیث سے دلیل ہے، قرآن اوپر ہے، متواتر حدیث اور سے پھر میری باری میں بولی جا رہے ہو۔ اور جب آپ نے خود شرط رکھا ہے کہ صرف متواتر حدیث، میں نے کہا ضعیف حدیث لے کے آؤ، اور متواتر تم نے پیش کرنی ہے، جاہل انسان، مدعی تم ہو، اب بھائی دونوں نے پیش اور کرنا، مدعی تم ہو، دونوں نے کہاں سے پیش کرنی ہے؟ متواتر حدیث لے کے آنی دونوں نے کہا، یہ کہاں سے یہ قرآن کامل ہے، اوہو، مدعی نے دعویٰ کرنا ہوتا ہے، اس نے دلیل لانے ہوتے ہیں، البچینۃ علی المدعی، اتنا بھی نہیں پتا آپ کو؟ آپ جو مرضی دلیل لے کے آؤ، ہم دلیل سنیں، صرف ہمارا کام ہے کہ متواتر لے، اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا ذالک الکتاب لا ریب فیہ، بھائی تیرا کریئر ختم ہو گیا، ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین۔ شیعہ تباہ کر دیا آج میں، تفسیر نمونہ والا ترجمہ کیا کرتا ہے؟ یہ وہ باعظمت کتاب ہے جس میں کوئی شک و شبہ نہیں۔ یاد رکھو اللہ یاری قرآن کیا کہتا ہے، اس میں کوئی شک و شبہ نہیں، شک و شبہ نہیں، ضائع ہو گیا نا، شک و شبہ نہیں، قرآن کہتا ہے، قرآن تو 6 حروف کہاں گئے، اور 6 حروف قرآن کہتا ہے، قرآن کہتا ہے جس میں کوئی شک و شبہ نہیں۔ تمہارا تفسیر نمونہ والا ترجمہ کرتا ہے یہ وہ باعظمت کتاب ہے جس میں کوئی شک و شبہ نہیں۔ اب سنو آیت نمبر 2، وَإِنَّهُ لَكِتَابٌ عَزِيزٌ لَا يَأْتِيهِ الْبَاطِلُ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَلَا مِنْ خَلْفِهِ تَنزِيلٌ مِّنْ حَكِيمٍ حَمِيدٍ۔ یہ سنو ترجمہ، یہ وہ باعظمت کتاب ہے جو قطعاً ناقابل شکست ہے، کوئی باطل تیرے جیسا نہ تو اس کے سامنے سے آ سکتا ہے نہ ہی اس کے پیچھے سے، کیونکہ یہ صاحب حکمت اور قابل تعریف خدا کی طرف سے نازل کی گئی ہے۔ یہ دیکھیے قرآن اپنے بارے میں کیا کہتا ہے، قرآن تو کہتا ہے کہ مجھ میں شک کوئی نہیں، یہ قرآن اللہ کی طرف سے نازل کیا گیا ہے، قطعاً ناقابل شکست ہے، کوئی باطل نہیں آ سکتا۔ اور تیسری آیت بھی سنیے، وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آیاتنا بینات قال الذین لا یرجون لقاء نأت بقرآن غیر هذا او بدل قل ما یکون لی ان ابدلہ من تلقاء نفسی ان اتبع الا ما یوحى الی انی اخاف ان عصیت ربی عذاب یوم عظیم۔ شیعہ ترجمہ سنو، اور جس وقت ہماری واضح آیات انہیں سنائی جاتی ہیں تو جو لوگ ہماری ملاقات کی امید نہیں رکھتے کہتے ہیں کوئی اور قرآن لے آؤ، یہ قرآن نہیں ہمیں پسند۔ اللہ یاری صاحب سنیں قرآن آپ کے بارے میں کیا کہہ رہا ہے، کوئی اور قرآن لے آؤ، اس کے علاوہ یا اسے تبدیل کر دو اور اس میں بتوں کی مذمت والی آیتیں نکال دو، کہہ دو مجھے حق نہیں کہ میں اسے اپنی طرف سے تبدیل کر دوں، میں تو صرف اس کی پیروی کرتا ہوں جو مجھ پر وحی ہوتی ہے، ان اتبع الا ما یوحى الی، میں صرف اس کی پیروی کرتا ہوں جو مجھ پر وحی کی جاتی ہے، انی اخاف ان عصیت ربی عذاب یوم عظیم۔ پھر قرآن اپنا تعارف خود کرواتا ہے، قرآن کس زبان سے اترا، انا انزلناہ قرآنا عربیا لعلکم تعقلون، ہم نے اس پر عربی قرآن نازل کیا ہے تاکہ تم سمجھو، تاکہ تم سمجھو، تاکہ تم سمجھو۔
وقال الذین کفروا لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فیہ لعلکم تغلبون. یہ کافروں کا کام ہوتا ہے، جب قرآن پڑھا جاتا ہے تو آگے سے دندیاں نکالتے ہیں، شور ڈالتے ہیں کہ کسی طریقے سے بھئی قرآن نہ ہم سن پائیں. تو قرآن سنو، چپ کر کے سنو. اگلی آیت کریمہ سنو. انا نحن نزلنا الذکر وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ. بے شک ہم نے قرآن نازل کیا، ہم قطعی طور پر اس کی حفاظت کریں گے، ہم حفاظت کریں گے. شیعہ ترجمہ تفسیر نمونہ والا پاگل تھا، غلط ترجمہ کرتا رہا. قرآن کے علاوہ کچھ اور اگر یہاں مراد ہے تو پاگل تھا وہ. اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ. قرآن اللہ کے ذمے ہے، اللہ نے اس کی حفاظت کا ذمہ لیا ہوا ہے. آگے آیت نمبر 6 سنیے. اِنَّهُ لَقَوْلُ رَسُولٍ كَرِيمٍ وَمَا هُوَ بِقَوْلِ شَاعِرٍ قَلِيلًا مَا تُؤْمِنُونَ وَلَا بِقَوْلِ كَاهِنٍ قَلِيلًا مَا تَذَكَّرُونَ. تَنزِيلٌ مِّن رَّبِّ الْعَالَمِينَ وَلَوْ تَقَوَّلَ عَلَيْنَا بَعْضَ الْأَقَاوِيلِ لَأَخَذْنَا مِنْهُ بِالْيَمِينِ. سنیے شیعہ کیا ترجمہ کرتا ہے کہ یہ قرآن ایک بزرگوار رسول کی زبان سے نکلا ہوا کلام ہے اور یہ کسی شاعر کا قول نہیں، لیکن تم بہت کم ایمان لاتے ہو. نہ ہی یہ کسی کاہن کا قول ہے، لیکن تم بہت ہی کم متذکر ہوتے ہو. بلکہ یہ وہ کلام ہے جو عالمین کے پروردگار کی طرف سے نازل ہوا ہے. اگر وہ ہم پر جھوٹ باندھتا تو ہم اس کو پوری قدرت کے ساتھ پکڑ لیتے. او اگر رسول جھوٹ باندھے تو اللہ کہے میں اس کو پکڑ لوں گا، اور تم کہتے ہو کہ قرآن صحابہ نے محرف کر دیا تو اللہ نے کچھ نہیں کیا. کس قدر بدتمیز انسان ہو تم. اگلی سنو. ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم ویبشر المؤمنین الذین یعملون الصالحات ان لہم اجرا کبیرا. یہ قرآن بالکل سیدھے رستے کی ہدایت کرتا ہے. قرآن تو کہتے ہیں میں ہدایت دیتا ہوں، تم کہتے ہو قرآن ناقص ہے، تم کہتے ہو قرآن محرف ہے. تم کہتے ہو، تمہارے متواتر احادیث کہتی ہیں. نہ جھوٹ نہ بولو اور میری بات میں نہ بولو، جھوٹ نہ بولو. قرآن کیا کہتا ہے؟ قرآن بالکل سیدھے رستے کی ہدایت کرتا ہے اور اعمال صالح انجام دینے والے مومنین کی بشارت دیتا ہے کہ ان کے لیے بہت بڑا اجر ہے. اگلی آیت کریمہ سنیے اور دل تھام لینا کہیں اٹیک ہی نہ ہو جائے. ان علینا جمعہ وقرآنہ. شیعہ ترجمہ کرتا ہے اس کا کیونکہ اس کو جمع کرنا اور پڑھنا ہمارے ذمہ ہے. یہ کون کہہ رہا ہے؟ اللہ کہہ رہا ہے. اللہ کہہ رہا ہے، اللہ کہہ رہا ہے کہ ہم اس کے ذمہ دار ہیں. اور آگے بھی سنیے. لا تحرک بہ لسانک لتعجل بہ. ہمارا موضوع ہے تحریف قرآن. تحریف قرآن. قرآن سنو، قرآن سنو، قرآن سنو. فَلْيَأْتُوا بِحَدِيثٍ مِّثْلِهِ إِن كَانُوا صَادِقِينَ. شیعہ اگر وہ سچے کہتے ہیں تو وہ بھی اس قسم کا کلام لے آئیں. اگر قرآن محرف ہے، قرآن میں اگر زیادتی ہوئی ہے تو کہاں سے اس جیسا کلام لے آئے گے؟ یہ شیعہ ہے. شیعہ تفسیر نمونہ کا ترجمہ ہے. تفسیر نمونے اور نمونے انسان. اور ترجمے کب سے حجت بنے؟ آپ نے متواتر حدیث دکھانی تھی. تو قرآن تو حجت ہے نا جاہل انسان. اتنا نہیں تمہیں پتا. اور میں پھر ابھی میرا ٹائم ختم ہونے والا ہے. میں اپنی بات کو ایک دفعہ پھر دوہرا دوں کہ ہمارا موضوع سبع احرف نہیں ہے. اتنی میں نے قرآن کی آیتیں تمہیں سنا دی ہیں. قرآن کہتا ہے ذالک الکتاب لا ریب فیہ، اس میں کوئی شک ہی نہیں ہے. اور سبع احرف پہ ہمارا موضوع ہی نہیں ہے. سبع احرف موضوع ہی نہیں ہے نا. سبع احرف ہمارا موضوع ہی نہیں ہے. شیخ صاحب
अगर आपके सामने 7 प्लेट ये किरात, उसमें से गायब हो ये जाए, किरात आप भी का, क्या गायब हो गए, ये कम हो पूरी गए? साथ खा किरात का इख्तिलाफ है, हमारा ये मौजू नहीं है। हमारा मौजू ये है कि क्या कुरान मुहर्रफ है कि नहीं। आपने अहादीस मुतवातिरा लानी थी, वो भी अहादीस मुतवातिरा लफ्जी, लेकिन आप नहीं ला सके और ना आप ला पाएंगे। अभी हमारे दोस्त शेख साहब अभी बरादरान आ रहे हैं, 1 मिनट, आप 1 मिनट, टाइम खत्म है आप। थैंक यू सर। अभी जो है किसको ले लें, बताओ भाई अपने मॉडरेटर साहब। ओ यार ये मॉडरेटर को हम नहीं अंजुमन मानते माइक यार। खोलो। नहीं भाई हम नहीं मानते मॉडरेटर को। खानून भाई तैयार ये आम आदमी है, आम आदमी आप। और यार ये आम आदमी है, जो भी है हम नहीं मानते, हम नहीं मानते यार, यार हम नहीं मानते, नहीं हम नहीं मानते, बिरयानी खिलाएंगे ये लोग, सब्र तो नहीं हम नहीं मानते, हम नहीं मानते, आन से साबित सलाम करेंगे आप। हम नहीं मानते। मुनाजरे के बीच में ये आपने भागने वाला नया काम शुरू कर लिया है। एक मिनट खामोश, ये खलते मबस ना करें, खलते मबस ना करें, खामोश खामोश, खलते मबस ना करें। आलम भाई बात करें। नहीं भाई आप जो भी हैं प्यारे हैं, मोहतरम हैं, आपके साथ बात ही नहीं है, बात अल्लाह यारी के साथ है। यार ही नहीं, इसे क्यों रेकमेंड किया आपने? सलाम अलैकुम, सलाम अलैकुम। नहीं जी नहीं, हमारा आपके साथ कोई बात ही नहीं है। अल्लाह का एहसान। आप भी मुनाजरे मैदान मुनाजरा में बीच में कूद पड़े हैं, पीर साहब अगर मेरी बात फिर म्यूट कर दिया हमें इसने। पहली बात ये है कि ये जो किसी मस्जिद यार ये के कैसे अंदर जाहिल इंसानों से हमारा पाला पड़ पूरी गया दुनिया के है। अंदर कम से कम 1800 से लेके 2000 अफराद कुरान पढ़ा हमने, इसके और पास दूसरी जवाब बात कोई ये नहीं, है, और इसने आगे से हमें म्यूट कर दिया है, लेकिन और म्यूट खुदा करके का कहते हैं खुद अपनी बातें सुना रहे हैं। हम इसकी बात ही नहीं सुन रहे, मैं पहली दफा सुनी ये, हम इसकी बात ही नहीं सुन रहे। ये कुरान 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 हमने पढ़ा है, अपने हमने कुरान पढ़ा है। कब्र को बेचने वाले ये लोग हैं। कुरान से भागने वाली बात है। कोई चीज नहीं, कुरान से हमेशा काफिर भागा है या शिया भागा है, वक्त का ज़िया, और कोई नहीं भागा। सिर्फ वक्त लोगों का जाया करते हैं, कुछ तैयारी करके नहीं आते, लेकिन जो तैयारी करके आते हैं वो भी इनका भांडा बीच चौराहे के फूट जाता है। हैरत ये है कि इन लोगों ने आज भी ये जो मुझे थोड़े से कमेंट्स करने हैं आपके मनाजरे के हवाले से, नहीं भाई ये आप देखें, ये देखें कैसे अजीब सी बात है। अपना एक बंदा बीच में बिठाकर कमेंट्री करवानी शुरू कर दी, हालांकि पहले ये कहा जा रहा था कि भाई ये जो बंदा मॉडरेटर बैठेगा, ये हमारा फैसला बिल्कुल ठीक साबित हुआ कि मॉडरेटर इसी तरह की हरकतें करता है। ये मॉडरेटर यही इसी तरह की हरकतें करते हैं और बीच में बोलते रहते हैं। हम बार बार कह रहे हैं कि हमारा मौजू सबअ अहरुफ नहीं है, हमारा मौजू तहरीफ कुरान है, और हदीस मुतवातिरा से इसने साबित करना है। ये बात तहरीफ की है, ये बात तहरीफ कुरान की। वक्त के साथ चलना नहीं सीखा। ये वही समझते हैं कि हमने 4 या 5 या 6 अफराद को बिठा के मुनाजरा करना है। ये गंजा इंसान जो है, इसको यहाँ से चले जाना चाहिए, लेकिन ये इसको कोई बोलने का हक नहीं। अल्लाह यारी सिर्फ अपनी बातें अपने बंदे को बुलाकर अपनी तरीफे सुन रहा है और कुछ भी नहीं कर रहा। पूरी आलम सुन्नियत को ये नंगा कर रहे हैं, जो कुछ ये आके इंटरनेट पे कर रहे हैं। हैरत की बात है कि ये अल्लामा साहब 1 घंटा देखिए अल्लाह यारी की, आप यारी देखिए, बीच मुनाजरे में एक गंजे इंसान को बुलाकर उससे अपनी तारीफें सुनवा रहा है, और हमें उसने म्यूट किया हुआ है ताकि हमारी बातचीत ना हो सके। तो अब ये देख लें, खुद ही फैसला कर लें कि कौन सच्चा है, कौन झूठा है, और कौन किसकी ऐसे ऐसे हो रही है। और अगर इसी तरह की हरकतें करेंगे तो फिर हमें मजबूर किया जाएगा, लेकिन हम जाएंगे नहीं। हम बैठेंगे उधर उस वक्त तक जब तक ये हमसे पूरे तरीके से बात नहीं कर देता। याद रखिए अल्लाह यारी ने अहादीस मुतवातिरा लफ्जी दिखलानी है। हमारा मौजू सबअ अहरुफ बिल्कुल नहीं है। हमारा मौजू तहरीफ कुरान है। इसने साबित करना है, इसने साबित करना है। कुरान की हमने 18 आयतें पढ़ी हैं, इसने कुरान की किसी आयत का जवाब नहीं दिया, और इसने एक गंजे इंसान को ले आया, और गंजा इंसान
आगे से आकर अल्लाह यारी की तारीफें कर रहा है और अल्लाह यारी खुश हो रहा है, बस यही चाहता है और कुछ नहीं, हमारी बात भी ये सुनना नहीं चाहता। और ये देखें, ये फिर अभी तक किसी ने हमें म्यूट किया हुआ है ताकि हमारी बात भी ये नहीं सुनना चाहता। और ये देखें, ये बात उस वक्त हुई जब हमने कुरान पढ़ा, पहले ये चुप करके सुनता रहा, जब हमने कुरान पढ़ा तो कुरान की आयतें इनको हजम नहीं हुई, ये नहीं बोल सके और ना ही आइंदा ये बोल पाएंगे। और अभी तो और आयतें हैं, मैंने 30 आयतें पढ़नी है, 30 आयतें अभी तो थोड़ी सी हुई हैं, तो इसने एक गंजे इंसान को बुला लिया और गंजा इंसान आकर इसकी तारीफें किए जा रहा है। इस गंजे को न शर्म है न हया है और गैरत इसकी बिल्कुल मर चुकी है। ये ऐसे ही आया है जैसे इसने शाम को अपनी छोटी बेटी जो है वो मुता के लिए अल्लाह यारी को पेश करनी है। इसमें हया नहीं, बेगैरती है। और आयत करीमा हमने पढ़नी है। आपसे कुछ कहना चाहते हैं तो आप उसको उनका जवाब दे म्यूट क्यों किया था? आपने हमें म्यूट क्यों किया था, पहले ये बताए। हम यार, आप बीच मुनाजरे में जब कुरान पढ़ा जाए तो हमेशा शैतान नाजिल होता है। आज आप मुजस्समे शैतान बनकर आए हुए हैं। इसलिए म्यूट किया कि आप लोगों के पास तहजीब नहीं है गुफ्तगू करने की, आप लोगों को मुकालमे की। तो यार मेरी आपके साथ बातचीत ही नहीं है। आपके पास सबाए हरूफ के अलावा और कुछ है? अहादीस मुतवातिरा लफ्जी तहरीफ कुरान पर है आपके पास? आपके पास अहादीस मुतवातिरा है? आप अपने किसी बंदे को शिये को बुलाकर आप अपनी तारीफें सुन रहे हैं और कह रहे हैं कि जनाब जी ये बीच मुनाजरे में आज तक कभी ऐसा हुआ है कोई बंदा बीच में घुस आए और आकर शुरू हो जाए और आपकी तारीफें करनी शुरू कर दे और आप खुश हो जाए? ऐसा नहीं होता, ऐसा नहीं होता। आपका नुक्ता नजर समझ आ गया? आलम भाई आप बात करें। जी सर। मेरा नुक्ता नजर समझ में आने की बात ही नहीं है, आपने बात करनी है। मैंने कुरान पढ़ा है, मैंने कुरान पढ़ा है। कुरान सुनते ही शैतान देखे, फिर इसने हमें म्यूट कर दिया, ये फिर इसने हमें म्यूट कर दिया। कुरान की बात जब ही कही जाती है, जब भी कुरान का लफ्ज बोला जाता है, ये आगे से कुछ ना कुछ हमें म्यूट कर देते हैं, हमारी बात नहीं सुनते और कहते हैं कि हम ये कोई दलील नहीं दे रहे। भाई कुरान पढ़ रहा हूँ, कुरान पढ़ रहा हूँ, कुरान पढ़ रहा हूँ और कुरान का ये जवाब नहीं दे रहे। मेरे पास एक मौजूद था, हम किसी को बुरा नहीं कीजिए, हमारा ताल्लुक हमने यहाँ तक किया कि यजीद के वालिद साहब की कुल फअतू बित्तौरात फतलूहा इन कुंतुम सादिकीन, जो तुम गुज़श्ता अंबिया की तरफ मंसूब करते हो तुम्हारी तहरीफ शुदा तौरात में भी नहीं है। कुरान तौरात को तहरीफ कहता है, अपने आप को मुहर्रफ नहीं कहता। वाइजा बदलना आयतम मका, आपने इसीलिए उनको निकाला था कि आप मुनाज़रा नहीं करना चाहते। हम देखे कुरान पढ़ते हैं, आप आगे से एक बंदा बुला लेते हैं। चाह रहे थे जी, हम कुरान पढ़ते हैं, आप कुरान पढ़ने जैसे ही कुरान पढ़ा आपने एक बंदा बुला लिया। आपका टाइम खत्म हो गया ना भाई, टाइम खत्म हो गया था ना। टाइम कितना, तो फिर आपने इसका मतलब ये टाइम खत्म हो तो आप बंदा बुला लेंगे अपनी तारीफों के लिए कि हाय मैं कुरान सुन लिया तो उनमें सवाल आनते हो। दूसरों उनका हक बनता है, सबका हक बनता है। नहीं ऐसे नहीं, ये कोई आम कन्वर्सेशन नहीं हो रही। जंगल में नहीं बैठे, बाग में नहीं बैठे कि कोई भी आए और आकर करता है। फरार हो गया, वैसे ही भाग गया। क्या बात है भाई साहब? नहीं भाग गया। फरार 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 अल्लाह यारी फरार हो चुका है, अल्लाह यारी फरार हो चुका है। अल्लाह यारी ये बार बार ये बंदे बुलाना बंद करें, ये आपका घर नहीं है। अल्लाह यारी साहब ये बंदे बुलाना बंद करें, अल्लाह यारी साहब ये बंदे बुलाना बंद करें। अहादीस मुतवातिरा पढ़ें,
अहादीस मुतवातिरा पढ़ें, नहीं है यहाँ पे। अहादीस मुतवातिरा पढ़ें, अहादीस मुतवातिरा पढ़ें। अल्लाह यारी साहब ये बंदे बुलाना बंद करें। यार किसी ने माइक दियो इधरों भी अल्लाह यारी साहब अहादीस मुतवातिरा पढ़े। जैसे ही कुरान पढ़ा आपने बंदे बुलाने शुरू कर दिए, ऐसे नहीं चलेगा। अल्लाह यारी साहब आप कुरान सुने। कुल मन काना अदुव्वन लिजिब्रील फइन्नहु नज़्ज़लहु अला क़ल्बिका बिइज़्निल्लाह। वो कहते हैं चूंकि वो फरिश्ता जो तुम पर वही लेकर आता है जिब्रील है, हमारी जिब्रील से दुश्मनी है, लिहाजा हम तुम पर ईमान नहीं लाएंगे। जो जिब्रील का दुश्मन है दर हकीकत खुदा का दुश्मन है, क्योंकि उसने हुक्म खुदा से आपके दिल पर कुरान उतारा है। ये देखिए। और आयत नंबर 17 सुनिए। व इन्नहु लतंज़ीलु रब्बिल आलमीन, ये कुरान आलमीन के परवरदिगार की तरफ से नाजिल किया गया है। नज़ल बिहिर रूहुल अमीन, रूहुल अमीन उसे लेकर नाजिल हुआ है। अला क़ल्बिका लितकूना मिनल मुनज़िरीन, तेरे पाक दिल पर ताकि तू लोगों को डराए। बिलिसान अरबिय्यिन मुबीन, उसे वाज़े अरबी में नाजिल किया है। आयत नंबर 18 सुनिए। तंजीलुम मिर रब्बिल आलमीन। म्यूट फिर म्यूट कर दिया। और कुरान नहीं सुन सकते, अपनी तारीफ सुनने का शौक है, कुरान नहीं सुन सकते। कुरान सुनना तुम्हारे बस में नहीं है। ये देखिए ये फिर म्यूट किया हुआ है। ये सिर्फ अपनी बातें अपनी तारीफें करना चाहते हैं और कुछ भी नहीं। और ये देखिए एक और आयत करीमा सुनिए। सूरह हामीम सजदा। तंजीलुम मिनर रहमानिर रहीम, ये किताब है जो खुदा बंदे रहमान और रहीम की जानिब से नाजिल हुई है। आयत नंबर 20 सुनिए। तंजीलुम मिन हकीमिन हमीद, क्योंकि ये साहिब हिकमत काबिल तारीफ खुदा की तरफ से नाजिल की गई हैं। और आगे और सुनिए। आयत नंबर 21 सुनिए। तंजीलुल किताबि ला रैब फीहि मिर रब्बिल आलमीन, ये वो किताब है जो आलमीन के परवरदिगार की तरफ से नाजिल हुई है और इसमें शक व तरदीद नहीं। आयत नंबर 22 सुनिए। इन्ना नहनु नज़्ज़लना अलैकल कुरआन तंजीला, यकीनन हमने तुझ पर कुरान नाजिल किया है। याद रखिए। आयत नंबर 23 सुनिए। अलिफ लाम रा किताबुन अंज़लना इलैका लितुखरिजन नास मिनज़्ज़ुलुमाति इलन नूर, ये वो किताब है जो हमने तुम पर नाजिल की है ताकि तुम परवरदिगार के फरमान से लोगों को शिरक, जुल्म और तिफियान की तारीकियों से निकाल कर ईमान, अदल और सुलह की रोशनी की तरफ ले जाए। आयत नंबर 24 सुनिए। अलिफ लाम रा तिलका आयातुल किताबिल हकीम अकान लिन्नासि अजबन अन औहैना इला रजुलिन मिनहुम अन अंज़िरिन नास, और ये किताब हिकमत की आयात हैं। क्या ये चीज लोगों के लिए बाइस ताज्जुब है कि उनमें से एक की तरफ हमने वही भेजी, लोगों को डराए। ये सुनिए। आयत नंबर 25 सुनिए। अन्नहु, ये देखिए हम कुरान पढ़ रहे हैं और ये देखिए कुरान से भाग रहे हैं और बार बार बंदे बुला रहे हैं। इसी तारीख के बारे में वो कहते थे कि ये बड़ा अच्छा है, बड़ा अच्छा है। ये देखिए अब फिर उसकी तारीफें करने के लिए बंदा बुला लिया है इसने। पीर साहब पूरा कुरान पढ़ डालेंगे 2 मिनट के अंदर, मैं बता रहा हूँ। 2 मिनट तो नहीं, खैर अभी तो मैंने सिर्फ 24 आयतें पढ़ी हैं। तुमसे तो बर्दाश्त ही नहीं हो रहा, बार बार म्यूट करी जा रहे हो। ये फिर सुनो। अन्नहु मुनज़्ज़लुम मिर रब्बिका बिल हक, ये किताब तेरे परवरदिगार की तरफ से हक के साथ नाजिल हुई है। और ये किताब अगर हक के साथ नाजिल हुई है तो इसमें तहरीफ कैसे हो गई? अल्लाह यारी साहब जवाब देना पड़ेगा आपको। कुरान सुनते ही आपने बंदे बुलाने शुरू कर दिए और अपनी तारीफें करवानी शुरू कर दी। ये देखिए आयत नंबर 26 सुनिए। ज़ालिका बि अन्नल्लज़ीना कफ़रू तबउल बातिला व अन्नल्लज़ीना आमनु तबउल हक़्क़ मिर रब्बिहिम, ये इस वजह से है काफिरों ने बातिल की पैरवी की और मोमिनों ने उस हक को जो उनकी परवरदिगार की तरफ से था उसको माना। आपको सिर्फ इसी पर एतराज है। आयत नंबर 27 सुनिए।
अवलम यकफिहिम अन्ना अनज़लना अलैकल किताब युतला अलैहिम, क्या ये उन लोगों के लिए काफी नहीं है कि हमने तुझ पर हर आसमानी किताब नाजिल की। और जब हर आसमानी किताब नाजिल हो रही है तो क्या कुरान इसलिए नाजिल किया गया था कि वो मुहर्रफ हो जाए, सहाबा उसमें तहरीफ कर लें, कुछ कर लें? ये देखिए आप कैसी बदतमीजी की बातें करते हैं। आयत नंबर 28 सुनिए, इन्नहु लकुरआनुन करीम फी किताबिम मकनून ला यमस्सुहु इल्लल मुतहहरून तंजीलुम मिर रब्बिल आलमीन अफा बिहाज़ल हदीसी अंतुम मुदहिनून। शिया तर्जमा करता है कि वो कुरान करीम है जो एक महफूज व मकरून किताब है, सवाए पकीज़ा लोगों के कोई उसे मस नहीं कर सकता। ये ऐसी चीज है जो परवरदिगार आलमीन की तरफ से नाजिल हुई है। क्या इस बात को, इस कुरान को इन उसाफ के साथ बनाए गए हैं कमजोर और छोटा समझते हो? कुरान तो ये कहता है तुम, और जब मैंने कुरान पढ़ना शुरू किया तुमने बंदे बुलाए और अपनी तारीफें करनी शुरू कर दी। आयत नंबर 29 सुनिए, कुल अंज़लहुल्लज़ी यअलमु सिर्र फिस समावाति वल अर्द, कह दो उसे तो उसने नाजिल किया है जिसके पास आसमानों और जमीन के असरार हैं। आयत नंबर 30 है, सुनिए, वबिल हक़्क़ि अंज़लनाहु वबिल हक़्क़ि नज़ल वमा अरसलनाका इल्ला मुबश्शिरन व नज़ीरा व क़ुरआनन फ़रक़नाहु लितक़रअहु अलन्नास अला मुक्सिम व नज़्ज़लनाहु तंज़ीला। और इस कुरान को हमने हक के साथ नाजिल किया और हक ही के साथ ये नाजिल हुआ। तुझे हमने वाय इसके किसी काम के लिए नहीं भेजा कि तू बशारत देने वाला और मुतनब्बे करने वाला हो। हमने कुरान तुझ पर जुदा जुदा आयतों की सूरत में उतारा है ताकि तू उसे लोगों के सामने तदरीजन और सुकून के साथ पढ़े, और यकीनन ये कुरान हमने ही नाजिल किया है। ये 30 आयतें हैं। हम कुरान पढ़ने वाले हैं, हम कुरान पढ़ेंगे। अल्लाह यारी तू कुरान नहीं पढ़ पाया, तू कुछ नहीं पढ़ पाया और ना तू कुछ पढ़ पाएगा। और ये देखिए, ये मेरे पास ये तर्जमा मकबूल देखिए, इसमें देखिए तहरीफ वाली जो बात है ये सुनिए, ये इनके घर की बातें सुनिए। ज़ालिका बिअन्नहुम करिहू मा अंज़लल्लाह, तफसीर कुम्मी में जनाब इमाम मोहम्मद बाकिर से मनकूल है कि जबरील अमीन ने जनाब रसूल खुदा को ये आयत पहुंचाई थी। ज़ालिका बिअन्नहुम करिहू मा अंज़लल्लाहु फी अलिय्यिन, मगर मुर्तद्दीन ने नाम उड़ा दिया और ज्यादती के आप कायल हैं, कुरान की ज्यादती के आप कायल हैं। ये मेरे हाथ में है, ये देखिए, ये मेरे हाथ में कुरान मजीद है, मकबूल का तर्जमा है। ये एहतिजाज तबरसी के हवाले से नकल करता है। ये देखिए, ज़ालिका बिअन्नहुम करिहू मा अंज़लल्लाह, तफसीर कुम्मी में जनाब इमाम मोहम्मद बाकिर से मनकूल है कि जिब्रील अमीन ने जनाब रसूल खुदा को आयत यूं पहुंचाई थी, ज़ालिका बिअन्नहुम करिहू मा अंज़लल्लाहु फी अलिय्यिन, मगर मुर्तद्दीन ने नाम उड़ा दिया, बस उसका नतीजा भुगतेंगे जो आगे बयान फरमाया है। फ़अहबत आमालहुम, वो इल्ज़ाम हम पर, और खुद आपके घर से इतने हवाले हमारे पास मौजूद हैं। और एक और बात भी सुनिए, ये देखिए, ला यमस्सुहु इल्लल मुतहहरून, इसके तहत ये क्या लिखता है? सबके सामने उसने अपनी तौहीन किया, ठीक है ना, आपकी शान पे आपकी ला यमस्सुहु इल्लल मुतहहरून। तहजीबुल अहकाम में जनाब इमाम मूसा काजिम से मनकूल है कि मुसहफ को नापाक होने की हालत में ना छुआ जाए। और आगे से एहतिजाज तबरसी में है, ये देखिए किसने तारीफ की है। शिया क्या कहते हैं, जब उमर को अबू बकर की तरफ से खलीफा बनाया तो उसने जनाब अमीरुल मोमिनीन से दरख्वास्त की कि वो हजरत अपना कुरान मजीद अवाम उन्नास को दे दें ताकि इन लोगों में ये देखिए, आप बार बार हम कुरान पढ़ते हैं, आपने बंदे इकट्ठे किए हुए थे पहले से ही, वो बंदे आपने फिर बुलाने शुरू कर दिए।
और फिर आपने अपनी तारीफें करवानी शुरू कर दी। मुनाजरे के दरमियान कभी ऐसा हुआ है? आज तक देख लिए जाए जितने भी मुनाजरे हुए हैं, कभी भी दौरान मुनाजरा किसी बंदे ने आकर ऐसे बातें नहीं की, ऐसे नहीं बोले। लेकिन ये देखिए, जब हमने कुरान पढ़ना शुरू किया, उसी वक्त इनको तकलीफ होना शुरू हो गई, क्योंकि कुरान इनसे सुना नहीं जाता। मौजू है हमारा तहरीफ कुरान, लेकिन पढ़ते क्या हैं? सबा अहरूफ। और सबा अहरूफ हमारा मौजू ही नहीं है। हमारा मौजू जो है उस पर एक तुम पढ़ो, एक पढ़ो। ना तुम पढ़ सकते हो हदीस मुतवातिरा लफ्जन, ना तुम्हारे पास है और ना तुम पढ़ोगे कभी। हम कुरान पढ़ने वाले हैं। आपने कुरान के मुकाबले में आपने ये बंदे बुलाने शुरू कर दिए। हम कुरान पढ़ते हैं, हम कुरान वाले हैं, और हम उसके वारिस हैं जिसने नेज़े पर भी कुरान पढ़ा था। हम कुरान पढ़ने वाले हैं। हम हर वक्त कुरान पढ़ेंगे, कुरान सुनाएंगे, और तुम जैसे की तकलीफ बढ़ाते रहेंगे। हम कुरान पढ़ने हैं, हम कुरान पढ़ेंगे, हम कुरान पढ़ेंगे, कुरान पढ़ेंगे हम। एक मिनट, आप कहते हैं हम कुरान मजीद पढ़ते हैं, कुरान मजीद पढ़ते हैं, उसके मफाहीम भी पढ़ते हैं, उसके या तर्जमा भी पढ़ते हैं कि नहीं? तर्जमा मकबूल का सुना रहा हूँ ना, तर्जमा शिया मकबूल का सुना रहा हूँ। शिया तफसीर नमूना का 30 आयतों का तर्जमा सुनाया है मैंने आपको। जब मैंने पहली 7 आयतें पढ़ी, 10 मिनट का टाइम गुजरा, बजाय अल्लाह यारी कोई जवाब देता, वो भागा। उसने बंदे बुलाकर अपनी तारीफें करनी शुरू कर दी। भाई आपसे हम क्यों सवाल सुने? आप कुरान नहीं सुनते, हम आपसे सवाल सुने? ऐसा तो नहीं होता ना। सर पे मारिए यार, ये क्या? किसी को गोंगलू कहे, अल्लाह यार, को गोंगलू क्यों कहा? किसको? किसी का मत नाम बिगाड़ो। किसको गोंगलू? उसके मफाहीम गोंगलू को गोंगलू ना कहूँ तो और क्या कहूँ? गोंगलू को चलो शलजम कह दूं, फिर ठीक है। उसका तर्जुमा पढ़ के सुनाओ ना। उसके लक़द काना लकुम फी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना, उसमें क्या है? आपने लोगों को गोंगलू कहना शुरू कर दिया। भाई गोंगलू को गोंगलू कहा है, फिर म्यूट कर दिया। देखेंगे तो इनकी हालत है, ये इनकी हालत है। ये हमसे बातचीत नहीं करना चाहते। अल्हम्दुलिल्लाह, 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 अहले सुन्नत को अल्लाह रब्बुल इज्जत ने फतेह अजीम अता फरमाई है। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाहु अकबर, या रसूलुल्लाह। बहुत मुबारक। देखिए बहुत मुबारक। नाजरीन देखिए, अल्लाह यारी कुरान सुनते ही ऐसे भागा है जैसे पुलिस को देखकर चोर भागते हैं। और ये देखिए, हमने कुरान की पहले सिर्फ नमूने के तौर पर तफसीर नमूना का हवाला लेकर हमने चंद आयतें पढ़ी। इसने फौरन अपना कोई हवाला देने के लिए बजाय इसने फौरन अपने बंदे बुलाकर अपनी अपनी तारीफें करवाना शुरू कर दी। हमारी बात नहीं सुनी। हमने फिर भी हुज्जत कायम रहे, 30 आयतें पढ़ी अल्हम्दुलिल्लाह, और इसके जवाब में उसका पास कोई जवाब नहीं था। बजाय वो कोई हमारी बातों के मुकाबले में कोई कुरान पढ़ता, कोई हदीस पढ़ता, बल्कि कुरान के मुकाबले में तो हदीस भी पढ़ी नहीं जा सकती। इसने ये नजस वाले बंदे, जिनको नजासत भी कभी हो जाती है, वो बंदे इसने ले आए और अपनी तारीफें करवाना शुरू कर दी। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इसको हिदायत दे, लेकिन हिदायत भी इसको नहीं आने वाली। कोई ख़त्म अल्लाहु अला कुलूबिहिम, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इनके दिलों पर मोहर लगा दी है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त अहले सुन्नत को हमेशा हमेशा कायमो दायम रखे। हमारा तहरीफ कुरान पे मुत्तफिका अकीदा है। कुरान में तहरीफ नहीं हुई, ना हो सकती है, ना कोई कर सकता है। और इसी पर हमने
इसी पर हमने कुरान पढ़ा है और कुरान की हमने 30 आयतें पढ़ी हैं और ये अभी इख्तिसार था, वरना हम तो और भी पढ़ते, लेकिन सिर्फ 30 इकट्ठी की थी। हमें पता था कि बातिल जो है ये 30 आयतें नहीं सुन सकता, तो वही हुआ, इन्होंने नहीं सुना और ये फिर भाग गए। वाखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।